선배 찬호. 선배찬호. 찬양대도 바로 자리에 앉아 주시죠. За магтан дууны багийнхан ч гэсэн шууд суудалтаа суугаарай. 우리 식구들에게 주일날 교회당에 오시면 Манайхан дүүс эзний өдөр чуулган дээр ирэхээр 기도하시죠. залбирдаг үстэй. 뭐라고 기도하세요? Юу гэж залбирдаг вэ? 무슨 기도하세요? Юуны төлөө юу гэж залбирдаг вэ? 현재 자매들을 위해서. 형제 자매들 위해서 또 ахын дүүсийнхээ төлөө. өөр 또 자신을 위해서. 어? 자기를 자기 자신을 위해서 자, 구체적으로 우리 뭐라고 기도하시는지 자, яг 궁금한데. ерөнхийдөө юу гэж залбирдаг вэ? 여기 나오신 분들은 기도 안 해요? Үлдсэн хүмүүс залбирдаг юм уу? 교회당에 와서? Сүм дээрээ ирээд 하는 본사에 대해서. 응? 하는 본사에 하는 봉사에 대해서. 자, үйлчлэхээ талаар. 또 이제 주일 말씀을 위해서. 주일 말씀을 위해서. 그래요. 제가 이 질문을 드리는 이유는 Би ингэж асууж байгаа шалтгаан нь 우리 식구들이 이제 교회당에 주일날 말씀 들어오시면 манайхан дэс чуулгандаа эзний өдөр үгээ сонсохоор ирэхдээ 바로 카페로 가잖아요, 그죠? шууд кофешоп руу ороо явчихдаг штэ. 그죠? 네? 뭐 일찍 와도 늦게 와도 바로 카페로 가더라고. Эрт ирсэн ч вэ, оройтож ирсэн ч вэ бүгдээрээ кофешоп руу ихэж очдог. 그리고 뭐 이렇게 먹을 걸 있나 아니면 이렇게 쭉 한번 이렇게 둘러보시는 것 같아. За тэгээд идэх юм байна уу гэж нэг тойрдог юм шиг байна. 그리고 거기서 앉아가지고 이제 막 떠들다가 이제 이게 당당히 올라와요. Тэгээд тэн сууж одоо юм ярьж байгаад их танхим руу гарч ирдэг. 그리고 기도하는 모습 보면은 이렇게 잠깐 아주 Тэгээд залбирч байгааг нь харах юм бол ингээл болцдог. 번개 기도죠, 번개 기도. Аянгийн залбирал гэсэн үг. 번개가 뻥 치는 것처럼 Аянга ингээл хүчтэй цахилдаг шиг 그 순식간에 그 많은 내용들을 기도하시는 것 같아. хормын төдөд нүд ирэмхийн зурал тэр олон агуулгуудыг багтаачдаг. 일주일 동안 내가 생활한 것도 좀 돌아보고 Нэг 7 хоногийн турш би хэрхэн амьдрснаа эргэж хардаг. 뭐 어려움에 병중에 있는 형제자매들을 위해서도 기도하고 Бас хэцүү эдийн засгийн асуудалтай байгаа анхан дүүсийнхээ төлөө залбирдаг. 또 어떤 말씀을 나에게 주실까 합당한 마음으로 말씀 듣게 달라고 듣기도 하고. За ямар үгийг надад өгөх вэ? Зохистой сэтгэлээр үгийг сонсож чадхаар туслаач гэж залбирдаг. 그런데 그 많은 기도를 너무나 순식간에 하시는 것 같아. Гэтэл энэ олон агуулгыг нүд ирэмхийн зурал залбирдаг юм шиг байгаа юм. 근데 그 기도 속에 과연 하나님을 인식하는 마음, 하나님을 경외하는 마음이 들어 있을까? Гэтэ яг тэр залбирал дунд нь Бурханаас эмээх сэтгэл шингэсэн байгаа юу? 그러니까 제가 이제 자주 여러분들에게 말씀드리잖아요. Одоо би байнга л одоо та бүхэнд хэлж штэ тийм ээ. 하늘에서 비가 아무리 많이 와도 그릇 뒤집어 놓으면 한 방울도 못 닿는다. Тэнгэрээс хичнээн их бороо орж исэн ч аягын хүмүрчин бол нэг ч тусал орохгүй. 그러니까 말씀을 들으러 오긴 왔지만 Мэдээж үгийг сонсохоор ирсэн. 마음이 이제 말씀 들을 준비가 안 돼 있는 상태에서 말씀을 듣고 있으면은 Гэтэ сэтгэл нь үгийг сонсох бэлтгэлгүй сонсох юм бол 하나도 남는 게 없다. үлдсэн юу ч 솔직히 말해서요. илэн дадангүй хэлэхэд 여러분들이 1시간 반, 1시간 40분 제가 이제 말씀하잖아요. би 1 цаг 30, 1 цаг 40 минут үг ордог штэ. 그 1시간 한 40분 말씀 듣고 대강당 문을 나갈 때 기억 남는 건 어떤 말씀일까요? Та бүхэн 1 цаг 40 минутын үгийг сонсоод их танхимаас гарахтаа яг санаанд нь орж идэг ямар үг вэ? 아마 대부분의 사람들이 하나도 몸에 마음에 뭐 담아가는 말씀 없이 그냥 문을 나갈 거예요. Дийлэнх хүмүүс тэр сонссон үгнээсээ нэгийг нь сэтгэлдээ үлдээхгүй их танхимын хаалгаар гардаг. 아닌가요? Тийм шүү. 저는 거의 그런 것 같아요. Миний хувьд тэгэж харагддаг. 그리고 Тэгээд 다음 주에 와서 또 수요일날 와서 또 똑같이 해요. тэгээд тухайн 7 хоногийнхоо 5 гарагт ирээд үг сонсоод яг адилхан байдалтай байдаг. 1시간 반, 1시간 40분 말씀 듣지만 1 цаг 30 40 минут үг сонсоод 문을 나가는 동시에 마음에 남는 건 하나도 없어. хаалгаар гарахтаа сэтгэлд нь үлдсэн юу ч байдаггүй. 그거를 지금 계속 반복하는 거죠. Энэ байдлыг байнга давтаж байна гэсэн үг. 왜 제가 이 말씀드리냐면요. Би яагаад ингэж хэлж ийнэ гэхээр 말씀이 마음에 들어와야지만 생각이 바뀌고 행동이 바뀌거든요. үг сэтгэлд орж ижил бодол нь өөрчлөгдөн, үйлдэл нь өөрчлөгдөн. 그런데 Гэтэл 똑같이 행동해.
яг л адилхан үйлдэл байж. 그러니까 그거는 말씀을 안 듣고 있다는 뜻이거든요. Тэр юу вэ гэхээр үг сонсохгүй байна гэсэн үг. 말씀을 들어왔지만 정작 말씀을 안 듣고 있는 거예요. Үг сонсохоор ирсэн ч гэсэн яг тухайн өдөр үг сонсохгүй байна гэсэн үг. 제가 좀 중요한 말씀 드리는 거예요. Би их чухал зүйлийг хэлж байна. 우리 식구들이 Манай ахын дүүс 그렇게 만약에 교회 생활을 반복한다면 아무 변화도 없어요. энэ байдалтайгаа чуулганы амьдралаар давтан явсан ч ямар ч өөрчлөлт 아무 гарахгүй. 성장도 없죠. Ямар ч өсөлт гарахгүй. 그렇지 않겠어요? Тийм биш шүү. 여러분 한 주 동안에 이제 주일날 이렇게 말씀 들은 것 중에 한 주 세상에서 살아가면서 어떤 말씀 붙잡고 생활하고 있어요? Та бүхэн эзний өдөр сонссон үгнээсээ ямар үгийн зураад тэр 1-7 хоногийг энэ ертөнцийн өнгөрүүлж байна вэ? 아마 들은 말씀 하나도 기억 안 하고 살아가는 분이 대부분일 거예요. Дийл нэгхэн сонссон үгнээсээ юуг нь санахгүй тэр 7 хоногийг өнгөрүүлж байгаа. 말씀이 끝난과 동시에 성경책을 덮는 동시에 다 잊어버려. Үг дуусаад Библийн хаахын зэрэгцээ бүгдийг мартдаг. 그러니까 Тиймээс 세상에 나가 살아갈 때는 또 자기 생각 갖고 살아. энэ ертөнцийн гарч амьдрахдаа өөрийнхөө бодлоор амьдрдаг. 그게 반복되는 거죠. Энэ явдал давтагдаж байна. 아닌가요? Тийм биш үү? 저는 그렇게 느껴요. Надад тэгэж мэдрэгддэг. 여러분 우리가 말씀 듣는 목적이 뭐예요? Хүмүүсээ бидний үг сонсож байгаа зорилго юу вэ? 말씀대로 살려고요. Үгийн дагуу амьдрахын тулд. 말씀대로 살려고 말씀 듣는 거 아니에요? Үгийн дагуу амьдрахын тулд үгээ сонсож байгаа биш үү? 뭐 감상하러 오셨어요? 아 오늘 그걸- 목사님 오늘 말씀 잘하나 못하나 한번 보자. 응? За өнөөдөр пастор үгээ сайн орж ийн үү, муу орж ийн үү гэдгийг сайн харъя. 통역사가 오늘 통역 잘하나 못하나 한번 보자. Орчуулагч сайн орчуулж ийн үү, муу орчуулж ийн үү харъя. 그거 감상하려고 오는 거 아니잖아요. Тэгэж нэг харах гэж ирээгүй шүү дээ. 그죠? Тийм үстэй. 말씀을 듣는 목적은 우리가 하나님 말씀대로 살려고 말씀 듣는 거예요. Үг сонсож байгаа зорилго нь бид Бурхны үгийн дагуу амьдрахын тулд л сурч сонсож байна. 그런데 말씀을 듣는데 Гэтэл үгийг сонсдог. 하나도 마음에 담아가는 말씀이 없어. Сэтгэлд нь үлдсэн ямар ч үг байдаггүй. 그리고 세상에 나가 살 때는 Тэгээд энэ ертөнцийн гарч амьдрахдаа 또 자기 생각대로 살아. тэгээд л өөрийнхөө бодлоор л амьдрна. 그거 신앙생활 아니에요. Энэ итгэлийн амьдрал биш ээ. 그거는 올바른 신앙생활이 아니라고요. Энэ зөв итгэлийн амьдрал биш. 그건요 교회당만 밟고 가는 신앙생활이에요. Тэр нь зүгээр чуулган дээр л хөлөө гიშгээд явцдаг итгэлийн амьдрал. 교회당만 밟고 가는 신앙생활. Чуулганы байран дээр гიშгээл явцдаг итгэлийн амьдрал. 여러분 지금 어떤 모습으로 신앙을 사는지 한번 돌아보세요. Та бүхэн одоо ямар дүр төрхтэй итгэлээр амьдарч байна гэдгийг хараарай. 말씀 시간에 말씀을 들으러 왔지만 Үгийн цагаар үг сонсохоор ирсэн ч 말씀을 안 듣는 식구들도 너무 많고 үг сонсдоггүй итгэгчнэр дэндүү олон байна. 그러니까 집중을 안 하는 거죠. Тэгэхээр анхаарч төвлөрөхгүй байна гэсэн. 그리고 Тэгээд 아 내가 진짜 오늘 내가 말씀을 통해서 주님의 뜻을 깨닫고 한 주 동안 내가 살아가야 될 붙잡을 말씀 내가 이걸 받아가야 되겠다. би өнөөдөр үгээр дамжуулан эзний нэгүслийг ухаарад 1-7 хоногийн турш 100 барих үгээ олж авнаа. 그런 마음으로 말씀을 듣는 식구하고 Тийм дүр төрхөөр, тийм сэтгэлээр үгийг сонсож байгаа хүн болон 아무 생각 없이 그냥 와 있는 식구들하고는 말씀을 듣는 마음 자세가 다를 수밖에 없고. ямар ч бодолгүй ирээд сонсож байгаа хүний тэр үг сонсож байгаа байр байдал нь өөрийнхөөс өөр аргагүй. 성경책 없이 교회당에 오는 식구. Библигүй чуулгандаа ирдэг ахын дүүс. 성경은 갖고 왔지만 아무 적을 것도 노트도 아무것도 안 갖고 오는 식구. Библи аваад ирсэн ч гэсэн бичиж тэмдэглэх ямар ч дэвтэр үзэг авчираагүй хүн. 그거 말씀 들을 준비가 안 돼 있는 거예요. Энэ нь үг сонсох бэлтгэл хангагдаагүй байна гэсэн үг. 물론 그걸 다 갖고 왔다 하더라도 Мэдээж бүгднийг аваад ирсэн ч гэсэн 말씀을 안 듣는 식구들도 있어요. үг сонсдоггүй итгэгчнэр байдаг. 여러분 오늘 말씀 한번 잘 듣고 자기를 한번 돌아보세요. Та бүхэн өнөөдөр үгийг сайн сонсоод өөрийгөө эргэж хараарай. 내가 말씀 끝나고 대강당 나가는 동시에 Би үг сонсоод их танхимаар гарах мөчид 내 마음에 남아있는 말씀은 어떤 말씀인지 한번 잘 보세요. миний сэтгэл үлдэж байгаа үг юу н ямар үг байна гэж сайн бодоод 정말 있는지 없는지 байна уу байхгүй юу? 여러분 마음에 있는지 없는지 Та бүхний сэтгэл тийм үг байна уу байхгүй юу гэдгийг 한번 자기 자신을 다른 사람 생각하지 말고 자기 자신을 한번 잘 돌아보세요. өөр хүнийг бодолгүйгээр өөрийгөө нэг тэгэж эргэж хараарай. 이 말씀을 오늘 꼭 드리고 시작을 해야 될 것 같아서 Тэгэхээр энэ үгийг заавал хэлээд эхлэмээр байна. 네, 기도하겠습니다. Залбирая. 살아계시며 역사하시는 거룩하신 하나님, Амьд оршин ажиллаулдаг ариун бурхан минь. 하나님을 멀리 떠나 죄와 또 고집 가운데 어둠 가운데 살아왔던 우리들을 Бурханаас ас солдон гим нүгэл дунд зөрүү зун
харанхуй дунд амьдарч исэн бид бүхэнд 하나님께서 불쌍히 여겨주시고 크신 사랑으로 구원해 주신 것 감사드립니다. Бурхан та өрөвдөн инэрч хайрлж өгсөн талархаж байна. 주님의 피로 우리의 모든 죄와 허물을 대속해 주시고 Эзэн та өөрийнхөө цусаар бидний гэм нүгэл бүхий л алдаа зуршлыг зольж 회개하고 예수 믿는 우리에게 죄사함의 은혜와 영원한 생명과 영원한 천국을 약속해 주신 것 감사드립니다. гэмшээд Есүс итгэсэн бидэнд гэм нүглийн уушлал мөнхийн яваажинг амлалт болгон өгсөн талархаж байна. 우리를 구원해서 하나님의 자녀 삼아 주시고 Биднийг авраад Бурхны хүүхэд болгон 영원한 천국을 소망하며 이 땅에서 남은 삶을 살게 해주신 거 감사드립니다. мөнхийн яваажинг найдангаа энэ газар дээр үлдсэн амьдралыг мань өнгөрүүлж байгаад талархаж байна. 또한 우리를 교회 안에 심어주시고 Мөн биднийг чуулган дотор суулган 교회를 통해서 주의 뜻을 깨닫게 해주시고 чуулганаар дамжуулан эзний хүслийг ухааруулахаар тусалж 다시 오시는 주님을 소망 가운데 기다리며 살게 해주신 은혜 감사드립니다. дахин ирэх эзэн таныг найдвар дундаа хүлээнгээ амьдруулж байгаа нэгүсэл 이 талархаж байна. 시간 주님의 피로 구원받은 형제 자매들 주님의 말씀을 배우기 한 자리에 모였습니다. Энэ цагт эзний цусаар орсон ахын дүүс маань эзэн таны үгийг сурахын төлөө нэг газар цугласан байна. 이 시간 주 성령께서 성도들의 각 사람의 마음속에 역사해 주시고 Энэ газарт эзэнд ариун сүнстэй хүн тус бүрийн зүрх сэтгэл ажилж явуулан 단순히 말씀을 듣는 자가 아니라 зөвхөн үгийг сонсдог хүн бус 주의 말씀을 마음에 새기고 эзний үгийг сэтгэлдээ сэлж 주의 말씀을 따라 살아가는 자가 될 수 있도록 도와주옵소서. эзний үгийн дагуу амьдардаг тийм хүмүүс болж чадгаар туслаарай. 여러 가지 개인적인 사정 때문에 이 자리에 참석하지 못한 식구들도 있습니다. Олон төрлийн хувийн ажлаас олж энэ газарт оролцож чадаагүй ахын дүүс байгаа лээ. 어느 곳에 있든지 하나님의 자녀로서 합당하게 살아갈 수 있도록 지켜주시고 Хаанч байсан бурхны хүүхдийн хуваар зохистой амьдарч чадхаар сахин хамгаално. 세상 죄의 유혹에 물들지 않도록 도와주옵소서. Энэ ертөнцийн гэм нүгэл уруу татлахад автахгүй байхаар туслаарай. 고난과 시험과 병중에 또 경제적인 어려움 가운데 있는 성도들도 있습니다. Зовлон сойролт өвчин дунд эдийн засгийн бэрхшээл дунд байгаа ахын дүүс байгаа лээ. 우리가 하나님의 자녀로서 세상에서 구별되고 힘있게 살아갈 수 있도록 Бид бурхны хүүхдийн хуваар энэ дэлхийгээс тусгаарлагдсан хүчтэй амьдарч чадхаар 영육간에 필요한 은혜를 더해 주시기를 기도드립니다. сүнс олон махуд маань хэрэгтэй нэгүслээд үргэж өгнө. 옵도 교회를 사랑해 주시고 Хов чуулганыг хайрлаж 각 가정에 주의 은혜로 더욱더 채워 주옵소서. гэр бүл тус бүрийг эзэн та өөрийнхөө нэгүслээр дүүргэж өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 누가복음 3장 보겠습니다. Луг 3 дугаар бүлгээс харъя. 1156 дугаар хуудас. 누가복음 3장 Луг 3 1절부터 1-ээс 3절까지 3 хүртэл байна. 1156 дугаар хуудас. 읽어봅시다. 같이. Хамт уншия. Цэзэр Тиберийн хаанчлалын 15 дугаар онд Понти Пилат Юудын захирагч, Херод нь Галилийн захирагч, дүү Филипп нь Итүрэ болон Трохонитийн захирагч, Лусан нь Абилений захирагч, Аннас болон Каяф нар тэргүүн тахилж байх үед цөл бүү Захариагийн хүү Йоханд Бурхны үг ирв. Тэрээр нүгэл уучлагдах гэмшлийн баптизмыг тунхаглан Йордан хавийн бүх нутгаар явлаа. 또 한 군데 말씀 읽어볼게요. За дахиад нэг газараас уншия. 마가복음 Марк 1장입니다. 1-р бүлэг. 마가복음 앞에 있죠. 마가복음 1장. За Матай номны урдлын ном Марк. 마가복음 1장 4절. Марк 1-4. 1126 дугаар удаас 읽어봅시다. уншия. Баптист Иохан цөлд гарч ирэн баптизм хүртээж нүгэл уучлагдах гэмшлийн баптизмыг тунхаглаж байлаа. 자, 누가복음 3장에는 세리 요한이 빈들에 있을 때에 하나님의 말씀이 그에게 임했다고 기록되어 있고 Луг 3 дугаар бүлэг дээр баптист Иохан цөлд байхад тэн дээр бурхны үг бууж ирсэн гэсэн. 그리고 그 후로 За тэрнээс хойшоо 세례 요한은 빈들에서 회개의 세례를 전파했다고 마가복음 기록하고 있습니다. баптист Иохан цөлд гэмшлийн баптизмыг тунхаглаж байлаа гэж Марк номон дээр хэлж байна. 빈들이나 광야나 같은 곳이죠. 그죠? Хээр тал цөл адилхан газар. 그죠? Тийм биз дээ. 그러니까 세례 요한은 빈들에서 하나님 말씀 받았고 Тэгэхээр баптист Иохан цөлд бурхны үгийг авсан. 계속해서 빈들에서 생활하면서 유대인들에게 하나님 말씀을 전했습니다. Үргэлжлүүлэн цөлд амьдрангаа 유대чүүдэд бурхны үгийг дамжуулж байсан. 이 지난 시간에 말씀드렸죠. За өнгөрсөн цагт хэлсэн. 이
빈들과 광야와 말씀은 같은 단어에서 나왔다고. Зүйл болон үг гэдгийн үгийн язгуур нь адилхан. 기억나시죠? Санаж байна уу? 여러 번 말씀드렸으니까 기억나실 겁니다. Олон удаа хэлсэн учраас санаж байгаа байх. 빈들이란 건 뭐냐 그러면은 Тэгвэл цөөл гэж юу вэ? 세상과 구별된 곳이란 Энэ 뜻이에요. ертөнцөөс тусгаарлагдсан газар. 우리가 시끄러운 곳에서는요 소리를 잘 들을 수 없잖아요. Би чимээтэй газар дуу авийг сайн сонсож чадахгүй шүү 그죠? дээ. Тийм биз? 남편들 TV 앞에서 막 정신없이 TV 빠져서 보고 있는데 Нөхрүүд нь ч гэсэн өөрийн ухаангүй зурагтын өмнө суудсан зурагтаа үзэж байна. 부인이 뭐라고 하는 얘기 들어요, 안 들어요? Эхнэр нь юм хэлэхэд тэр нь сонсогдгүй 못 юу? 들어요. сонсогддгүй. 그죠? Тийм биз? 세상의 시끄러운 소리가 들리는 곳에서는 주님의 음성을 들을 수가 없어요. Энэ ертөнцийн чимээ дуйлан сонсогдох үед эзний дуу хоолойг сонсно гэж байхгүй. 세상 욕심이 마음에 가득 차 있고 ертөнцийн шунал сэтгэлд нь дүүрэн. 세상 죄를 즐기고 ертөнцийн гэм нүглээр зугаацаж 세상 즐거움을 추구하는 곳에서는 하나님의 음성이 안 들려요. ертөнцийн зугаа зинглийг эрэлхийлж байгаа тэр үед бурхны дуу хоолой сонсогдохгүй. 우리 마음이 그렇다는 거예요. Бидний сэтгэл тийм. 내 마음 속에 Миний сэтгэлд 세상 욕심이 가득 차 있고 ертөнцийн шунал дүүрэн. 세상 염려가 가득 차 있고 ертөнцийн санаа зовнил дүүрэн. 버리지 못하는 죄, 세상 죄가 있고 Хаяхгүй ертөнцийн гэм байна. 세상에서 뭔가 즐거움을 찾고 있다면 ертөнцөөс ямар нэгэн зугаа зингэл баяр хөөргийг хайж байгаа бол 하나님 말씀을 들어도 안 들려요. бурхны үгийг сонссон ч сонсогдохгүй. 시끄러운 곳에서는요 소리가 안 들려요. Чимээтэй газарт дуу сонсогдохгүй. 우리가 하나님을 가까이 하고 Бид бурханд ойр байж 하나님의 말씀을 듣기 위해서는 бурхны үгийг сонсохын тулд 그런 것에서부터 구별돼야 돼요. эхлээд тийм зүйлсээс тусгаарлагдах хэрэгтэй. 세상 욕심, ертөнцийн шунал, 세상 죄, ертөнцийн гэм, 세상 즐거움을 추구하는 거 ертөнцийн зугаа зинглийг эрэлхийлэх 이런 것들을 좀 버려야지만 하나님 말씀이 우리 마음에 들어와요. эдгээрийг хайж ижил бурхны үг бидний сэтгэл рүү орж ирнэ. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 여러분 말씀 묵상하십니까? Та бүхэн үгээ тунгаан боддгоо? 읽는 거 물어보는 게 아니에요. Уншиж нөө гэж асуугаагүй. 말씀 묵상하십니까? Үгийг тунгаан боддгоо? 묵상이란 거는 이런 거예요. Тунгаан бодолт гэдэг нь ийм байна. 우리 들판에 보면은 소, 특별히 소, За хээр тал гарах юм бол онцгойлон үхэр. 그죠? Тийм биз? 소는 Үхэр 되새김질을 해요. сэвсээ хөвдөг. 그죠? Тийм биз дээ. 처음에는 막 뜯어 먹어요, 막 풀을. Эхлээл өвсийг ингээл бүгднгийн зулгаагаар идэнэ. 그리고 첫 번째 위에다가 집어넣어요. Тэгээд тэрнийг эхнийхээ ходоод руу оруулна. 그리고요, Тэгээд 집에 와요 이제. гэртээ очино. 그리고 Дараа нь 거기 첫 번째 위에 있는 걸 다시 끄집어내서 또 씹어요. эхний ходоодонд байсан хоолоо гаргаж ирээд дахиад зажлна. 소 보면 항상 씹고 있잖아요, 그죠? Үхрийг харах юм бол байнга л зажилждаг штэ, тийм ээ? 뭐 껌 씹는 것도 아닌데 계속 씹고 있어. Одоо богч биш ингээл байнга л зажилж идэг. 뭐 하냐면은 처음에 먹은 거 위에 집어넣었던 거 빼가지고 다시 씹는 거야. Юу хийж ийн гэхээр эхний ходоод руу оруулсан хоолоо дахин гаргаж ирээд зажилж байна. 그리고 두 번째 위에다가 넣어요. Тэгээд хоёр дахь ходоод руугаа оруулна. 그리고 Тэгээд 또 다시 두 번째 위에서 꺼내서 또 씹어. хоёр дахь ходоодноос дахин гаргаж ирээд зажилна. 세 번째 위에다가 집어넣어. Гурав дахь ходоод руугаа хийн. 그리고 또 다시 빼. Тэгээд дахиад гаргаж ирнэ. 그리고 또 씹어. дахиад зажилна. 그리고 네 번째 위에다가 집어넣어. Тэгээд дөрөв дэх ходоод руугаа оруулна. 그래서 완전한 소화를 시켜요. Тэгээд бүрэн шингээдэг байна хоолоо. 여러분 위 몇 개 있어요? Та бүхэнд хэдэн ходоод байгаа вэ? 우리는 그런 거 못하는 거 그죠? Тэгэхээр бид тэгэж чадахгүй нэ шүү дээ, тийм? 그래서 다시 먹을 수는 없잖아요, 그죠? Ингээ буцаж гаргаж ирээд зажлна гэж аахгүй шүү дээ. 하지만 Гэвч 말씀은 그렇게 해야 돼요. үгийг тэгэх ёстой. 하나님의 말씀은 그렇게 해야 된다. Бурхны үгийг тэгэх ёстой. 우리가 먹은 거 위에다 끄집어내 가지고 다시 먹을 수는 Бид 없지만 эзэн хоолоо буцаж гаргаж ирээд зажилж чадахгүй л дээ. 하나님의 말씀은 Гэхдээ Бурхны үг 한 번 듣고 끝나는 게 아니고 нэг удаа сонсоод дуустах юм биш. 들은 말씀을 Сонссон үгээ 또 묵상해야 돼. дахиад тунгаан бодох 또 хэрэгтэй. 생각해야 돼. Дахиад бодох хэрэгтэй. 또 들은 말씀을 дахиад сонссон 또 үгээ 생각해야 돼. дахиж бодох хэрэгтэй. 야, 소가요. Үхэр 우리처럼 고기 먹습니까? бидэнтэй адилхан мах иддэггүй. 뭐 비타민 먹고 삽니까? Витамин идээд амьдрдэггүй. 안 먹어요. Иддэггүй шүү дээ. 먹는 건 풀밖에 없어요. Идж байгаа хүнс нь өвснөөс өөр байх. 그래도 Тэглэж 엄청난 힘을 내죠. асар их хүч гаргадаг. 왜? Яагаад? 되새김질 하니까 그래요. Сэвсээ хөвдөг учраас. 성도가 많은 말씀을 듣는다고 힘있게 신앙생활하는 게 아니에요. Итгэгч олон үгийг сонслоо гэд хүчтэй итгэлээр амьдрдаг юм биш. 어떤 성도가 힘있게 신앙생활 할까요? Тэгвэл ямар итгэгч хүчтэй итгэлээр амьдрах вэ? 되새김질하는 성도가요. Сэвсээ хөвдөг итгэгч. 묵상한다 그래요. Үүнийг 묵상한다. тунгаан бодолт гэдэг. 아무리 많은 말씀 들어도 묵상 안 하면요. Хичнээн олон үгийг сонссон ч түүнийгээ тунгаан бодохгүй бол 아까 말씀했죠. 대강단 나가면서 다 잊어버려요. сая хэлсэнчлэн их танхимын хаалгаар гарахын зэрэгцээ бүгдийг март. 그래서 들은 말씀을
Тэгээ сонссон үгээ 시간 날 때 цаг зав гарахдаа 묵상을 하는 거예요. тунгаан бодох хэрэгтэй. 이 말씀 시간에 지난 주일 말씀 시간에 이런 말씀을 들었었는데 Өнгөрсөн эзний өдрийн үгээр ийм 내가 үгийг 잊지 сонссон 말아야 шүү дээ. 되겠다. Би үнийг мартаж болохгүй 말씀 шүү дээ. 붙잡고 살아야 되겠다. Үгнээс зуураад амьдрээ. 그러니까 말씀을 묵상하는 성도는 Үгийг тунгаан боддог итгэгч 그 말씀이 그 사람을 딱 하나님의 말씀이 그 사람의 마음을 딱 잡아줘요. тэр бурхны үг өөрийнх нь сэтгэлийг зууран барьдаг. 일주일 동안 힘있게 신앙생활 할 수 있어요. Тэгээд 7 хоногийн турш хүчтэй итгэлээр амьдарч 여러분 чаддаг. 지금 적잖아요. 어떤 분은 막 적어요. За одоо та бүхэн бас ингэ бичиж 근데 байгаа 저는 шүү дээ. 궁금한 게 뭐냐면은 Тэгээ миний мэдмээр байгаа зүйл юу вэ гэхээр 적는 말씀을 과연 정말 집에 가서 하루 뭐 일주일 중에 적어도 한 번, 두 번 정도는 펼쳐서 다시 읽고 그때 이 말씀이 있었지. 그렇게 다시 펼쳐 보는지 궁금해요. сэн үгээ гэртээ очиод ядаж 7 хоногийнхаа турш нэгээс 2 удаа дэлгэж хардаг. Нэр ийм үгийг сонссон штэ гэж тэгэж хардаг хүн байна. 아니면 그냥 한번 적어 놓고 그냥 다음에 또 갖고 와서 또 적고 Эсвэл нэг удаа биччихгээд тэгээ хааж тавьчаад дараагийн удаа ирэхдээ дахиж дэлгэж бичээд 그러면 적을 필요 없죠. тэгэх юм бол бичих шаардлагагүй. 그죠? Тийм биз дээ. 우리가 적는 목적은 Бидний бичиж байгаа зорилго. 내가 마음에 새게 될 말씀이니까 내가 잊어버리지 말아야 되겠다는 생각 때문에 적는 거잖아요. Миний сэтгэлдээ сийлэх хэрэгтэй үг штэ. Би чи мартаж болохгүй штэ гэдэг үүднээс л бичдэг. 그런데 적어놓고 안 보면 무슨 의미가 있어요? Гэтэл биччихгээд харахгүй бол ямар нэмэр байх вэ? 묵상은 Тунгаан бодолт бол 되새김질하는 거예요. сэвсээ хийх. 따라해 보세요. Дагаад хэлээрэй. 묵상은 Тунгаан бодолт бол 되새김질하는 거라고. сэвсээ хийх. 그러니까 말씀을 묵상하는 성도는 어떤 성도다? Тэгэхээр үгийг тунгаан боддог итгэгч ямар хүн 한 бэ? 번 듣고 Нэг удаа сонсоод 잊어버리는 성도가 아니고 мартдаг итгэгч биш. 들은 말씀을 Сонссон үгээ 되새김질하는 성도다. сэвсээ хийдэг итгэгч. 그 성도가 말씀을 묵상하는 성도예요. Тийм итгэгч үгийг тунгаан боддог. 여러분 시편 1편 좋아하죠? Та бүхэн дуулал 1-р бүлэг дуртай биз дээ? 복 있는 사람은 Ерөөлтэй хүн 악인의 길을 좇지 아니하며 буруудын замаар явдаг. 죄인의 길에 서지 아니하며 Нүгэлтнүүдийн зам дээр 오만한 зогсдог. 자리에 자리에 앉지 아니하고 Басамжлагчийн байранд суудаг. 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 Харин эзний хуулиар багтаж 그 율법을 주야로 тэр хуулийг өдөр шөнөгүй 뭐 하는 자라? яадаг гэсэн бэ? 묵상하는 자로다. Бяцлагаж тунгаан боддог. 묵상하는 자라. Тунгаан боддог. 우리가 얼마나 많은 말씀 듣습니까? бид 주일날, хүн 수요일날, 그죠? Тав гойрог эзний өдөр хичнээн олон үгийг сонсдог. 근데 그 말씀이 나에게 아무 유익이 없다. Гэтэл тэр үг надад ямар ч үр өгөж болохгүй байна. 그 말씀이 내 삶 속에 Тэр үг миний амьдралд 아무런 영향을 주지 않는다. юугаар ч нөлөөлөхгүй байна. 그런 말씀 듣고 있는 게 아니죠. Тэгвэл үг сонсож байгаа биш. 그죠? Тийм биз дээ? 왜 그럴까요? Яагаад тэгж вэ? 묵상하지 않기 때문에 그래요. Тунгаан бодохгүй байгаа учраас. 창세기 Эхлэл 24장 보겠습니다. 24-өөс харъя. 창세기 24장 Эхлэл 24-ийн 63절 63. 25 дугаар хуудас 63절 63 읽겠습니다. унши. Үдэш болж байхад Исаак бясалгал хийхээр хээр гарчээ. Тэрээр хараага өргөн хартал тэмээнжин айсуу харагдав. 이삭은 들에서 뭐 했어요? Исаак хээр талд юу хийсэн бэ? 페이스북 안 봤죠? Facebook үзээгүй шүү дээ. 유튜브 안 봤어요? YouTube үзээгүй. 뭐 봤어요? Юу хийж исэн бэ? 말씀 묵상했어요. Үгийг тунгаан бодож исэн. 이 들이 우리가 사는 생활이에요. Тэгэхээр энэ хээр тал гэдэг чинь бидний 여러분의 амьдарч 가정 байгаа 생활, та бүхний гэр бүлийн 여러분의 амьдрал, 학교 생활, та бүхний сургуулийн 여러분의 амьдрал, 직장 та 생활, бүхний ажил төрөл, 여러분의 교회 생활이 딜이라니까 우리 та 빈들. бүхний чуулганы амьдрал бол энэ хээр тал юм. 내가 있는 그곳이 빈들이에요. Тэгэхээр миний байгаа тэр газар бол хээр тал. 이삭은 Исаак 사실은 연약한 사람이었어요. үнэндээ их сул дорой хүн байсан. 성경 읽어보면 이삭은 참 연약한 사람이라는 걸 알 수 있어요. Библиэс харах юм бол Исаакийг маш сул дорой хүн гэдгийг мэдэж 근데 байна. 연약하지만 하나님께서 그 이삭에게 많은 축복을 주셨어요. Сул дорой ч гэсэн бурхан Исаакийг маш ихээр өрөөсөн. 이삭을 위대한 사람으로 만들어 줬거든요. Исаакийг агуу хүн болгосон. 그 비결이 뭘까요? Тэр нууц нь юу вэ? 묵상이에요. Тунгаан бодолт. 그는 빈들에서 Тэрээр хээр тал 시간 날 때마다 цаг зав гарах 하나님 болгоно. 말씀 묵상했거든요. Бурхны үгийг тунгаан бодож байсан. 페이스북 보고 시간 날 때마다 그죠? Цаг зав гарах болгондоо Facebook орж, 유튜브 보고 YouTube үзэж. 그러면요 우리 마음이 어때요? Тэгэх юм бол бидний сэтгэл ямар байдаг вэ? 차가워져요. Хүрдэг. 세상 것은 성도의 마음을 차갑게 만들어요. Энэ ертөнцийн зүйлс итгэгчийн сэтгэлийг хүргэдэг.
다시 말씀드릴게요. дахин хэлээ. 세상 것은 Энэ ертөнцийн зүйл 우리의 마음을 식게 만들어요. бидний сэтгэлийг хүргэдэг. 주님은 우리의 마음을 뜨겁게 해주길 원하는데 Уул нь эзэн бидний сэтгэлийг халуун болгохыг хүсдэг. 세상 것을 가까이 하면 Гэтэл ертөнцийн зүйлд ойр байв. 우리 마음은 자꾸 식어져요. Бидний сэтгэл айжмаар хүрдэг. 그래서 묵상도 말씀도 보고 유튜브도 보고 페이스북도 보는 성도는 Тиймээс үгээж уншдаг, YouTube-ч ордог, Facebook үздэг итгэж 마지막 라오디게아 교회 성도들처럼 төгсгөлийн үеийн лаудик чуулганы итгэгчдэг. 어떤 신앙을 가져요? Ямар итгэлтэй байв? 미지근한 신앙을 갖는 거예요. Бүлээн итгэлтэй болдог. 두 개 다 하니까. Хоёулангийн хийж байна. 컵에다가요. Аяганд 뜨거운 물도 넣고 찬물도 같이 넣으면 어떻게 돼요? халуун ус, хүйтэн ус холиод гэвэл яах вэ? 미지근해져요. Бүлээн болно шүү дээ. 우리 마음 속에다가요. Бидний сэтгэлд 하나님 우리도 말씀 읽으면 어떤 성도는 나 말씀 읽어요. зарим итгэгчид ч гэсэн би үгээ уншдаг аа. 유튜브도 보고 페이스북도 봐 근데. Гэхдээ YouTube-ч ордог, Facebook 그러니까 항상 마음이 어때요? тиймээс сэтгэл нь ямагт ямар байдаг вэ? 미지근해요. Бүлээн байж идэг. 뭐 하자고 해도 그냥 미지근해. Ямар нэгэн зүйл хийх гэсэн чи бүлээн л байж идэг. 뭐 모이자고 해도 미지근해. Цуглая гэсэн чи бүлээн. 전도하자 그래도 미지근해. Сайн мэдээд хараа гэсэн чи бүлээн. 봉사하자 그래도 미지근해. Үйлчлэх гэсэн чи бүлээн. 왜요? Яагаад? 말씀도 보지만 Үгийг уншдагч 세상 것도 자꾸 보거든. бас энэ ертөнцийн зүйлийг харж байна. 그러니까 미지근한 거예요 그냥. Тиймээс л бүлээн байгаад байна. 여러분 미지근한 물에다가 우리 고기 삶아 먹을 수 있어요? Та бүхэн бүлээн усан дээр мах чан чадах уу? 여러분 미지근한 물에다가 뭐 이렇게 음식 만들어 먹을 수 있습니까? Та бүхэн бүлээн гал дээр хоол унд хийж чадах уу? 못해요. Чадахгүй шүү дээ. 주님도 마찬가지예요. Эзэн ч гэсэн адилхан. 미지근한 마음 갖고 있는 성도를 통해서 하나님 아무것도 못하는 거예요. Бүлээн сэтгэлдээ итгэгчээр дамжуулан бурхан юу ч хийхгүй. 여러분이 교회 나온다고 Та бүхэн чуулганд ирлээ. 말씀 듣고 있다고 Үг сонсож ийн гэж. 신앙생활 하고 있다고 착각하지 마세요. Итгэлээр амьдарч ийн гэж битгий эндүрээрээ. 하나님은 그런 우리를 통해서 아무것도 못하는 거예요. Бурхан ийм биднэр дамжуулан юу ч хийж чадахгүй байгаад байна. 아까 제가 빈들이 무슨 뜻인지 Сая 말씀드렸죠. би хээр тал ямар утгатай болохыг хэлсэн. 세상 근심 염려로부터 구별되는 것. Энэ ертөнцийн санаа зовнил шаналлаас тусгаарлагдах. 세상 죄의 즐거움을 추구하는 것에서 구별되는 것. Энэ ертөнцийн гэм нүгэл зугаа цэнгэлийг эрэлхийлгээс тусгаарлагдах. 자, 제가요. Би 여러분 이런 말씀드리면요. та бүхэнд ийм үгийг хэлвэл 여러분이 저를 어떻게 생각할지 모르겠지만 та бүхэн намайг юу гэж бодох юм бэ? 저는 여러분들한테 이 말씀을 꼭 드리고 싶어요. Гэтэ би та бүхэнд энэ үгийг заавал хэлмээр байна. 구원받았다는 이 식구들 중에도 Авгцсан гэж байгаа итгэгчдээс 아직도 무슨 100주년 어디 소음됐다 그러면 막 열심히 찾아다니는 사람들이 있어. одоо ч гэсэн энэ тентхийн 100 жил болох юм бол хичээнгүйлэн тэнд алгаслахгүй оролцдог хүмүүс байна. 있죠. Байгаа шүү дээ, тийм? 뭐 자기 고향이니까 뭐 가볼 수는 있겠어요. Тэгэж яг өөрийнх нь нутаг учраас очиж болох юм. 고향이 몇 개나 되는지 모르겠어. Тэг хэдэн нутагтай юм бэ? 막 계속 찾아다녀 그냥 계속 뭐 100주년이라 맞다. 그러면 뭐 여기도 갔다 저기도 갔다가 막 가. 100 жил гэх юм бол энд ч явна, тэнд ч явна, байгаа газар руу бүгдэн рүү нь очиж. 야, 그 열심 가지고 신앙생활하면 좋겠는데. Уул нь энэ хичээл зүтгэлээр итгэлээр амьдрал сайхан 그 байна. 열심 가지고 형제자매들 찾아다니고 교제하고 신방 다니면 좋겠는데. Энэ хичээл зүтгэлээр ахын дүүсдэрээ хайж очоод нөхөрлөөд ажиллаар очдог бол сайхан байна. 그런 열심, 주님을 향해서 그런 열심은 없어. Гэтэл эзэн рүү хандсан тийм хичээл зүтгэл халуун сэтгэл байдаг. 그런데 뭐 100주년, 뭐 50주년이면요, 막 찾아다녀. Гэтэл 100 жилийн ой, 50 жилийн ой гэх юм бол тийш нь очичдаг. 그게 세상 즐거움을 추구하는 거예요. Тэр чинь л ертөнцийн 6 цэнгэлийг эрэлхийлж байгаа хэрэг. 그런 성도의 마음속에 무슨 주님이 역사해요. Тийм итгэгчийн сэтгэлд яаж эзэн ажиллах юм бэ? 세상 거에 마음이 바쁜데. Энэ ертөнцийн зүйл сэтгэл нь завгүй яваад байна. 여러분 우리가 구원받기 전에는 그렇게 살았어요. Хүмүүсээ бид аврагдахаас өмнө тэгэж амьдарч байсан. 그렇게 살 수밖에 없지. Тэгэж амьдрахаас ч өөр аргагүй. 구원을 받고 나면요. Харин аврагсны дараа 이제 끊어야죠. одоо таслах хэрэгтэй. 끊어야 되는 거 아니에요? Таслах хэрэгтэй биш үү? 구원받은 성도가 구원받은데도 담배 피고 술 마시고 죄 짓고 가라오케 가고 당연한 거예요? Аврагдсан итгэгч аврагдахаас өмнөхтэй адилхан тамиг татаад арх угаал караоке ороод тэгэх нь ойлгомжтой 뭐 юм. 구원받았다는 증거가 뭐야? 그럼 세상 사람하고 다른 게 뭐야? Тэгвэл энэ ертөнцийн хүмүүсээс ялгагдах юу байна вэ? 우리가 뭘 보고 내가 그리스도인이라고 내가 하나님의 사람이라고 뭘 가지고 얘기할 거예요? Бидний юг хараад намайг Христэд итгэж, намайг Бурхны хүн гэж хэлэх вэ? 똑같이 살아가는데 세상 Яг л 사람하고 энэ ертөнцийн хүмүүстэй адилхан 똑같이 амьдарч. 세상 욕심 부리고 Яг л энэ ертөнцид шунж. 남들 다 100주년 소음 찾아갈 때 나도 가고 Бусад хүмүүс 100 жилийн ойгоо сум руу явж байхад би ч дагаад явж. 똑같이 살아가면서 뭐가 그리스도인이라고 말할 거예요? Тэр хүмүүстэй яг адилхан амьдарч байгаа юм нэ. Юугаараа би Христэд итгэгч гэж ялгагдах вэ? 한국 사람이 몽골 사람
삶을 모르면서 저렇게 말한다. Солонгос Монгол хүний амьдралыг мэдэхгүй байж ингэж ярих юм 그렇게 байна. 말할 수 있을 거예요. Тэгж хэлж 그렇게 магадгүй. 생각하는 사람은 Тэгж бодож байгаа хүн 변화되지 않아요. өөрчлөгдөхгүй. 안 변해. өөрчлөгдөхгүй. 제가 한국 사람의 어떤 문화를 여러분에 전하려고 여기 서 있는 게 아니잖아요. Би Солонгос хүний соёлыг дэлгэрүүлэхээ та бүхэнд хэлж байгаа юм биш шүү дээ. 하나님의 말씀을 전하고 그리스도인 삶이 어떻다는 것을 말해주려고 서 있는 거예요. Бурхны үгийг дамжуулаад Христэд итгэгч хүний амьдрал ямар байх ёстой вэ гэдэг талаар хэлхийн тулд энэ зогсож байна. 부끄러워야 돼요. 그런 거. Тэгвэл ийм байдлаас ичих хэрэгтэй. 구원 받았다고 하면서 그렇게 살아가는 건요. 정말 주님 앞에 부끄러워야 될 거예요. Аврагдсан гэж байгаа хэрнээ тэгэж амьдарч байгаа бол эзний өмнө жинкнээс ичих хэрэгтэй. 빈들은 묵상하는 곳이에요. Хээр тал бол тунгаан боддог. 하나님을 생각하는 곳입니다. Бурхныг боддог газар. 하나님의 말씀을 생각하고 하나님의 마음이 어떨까를 생각하는 곳이 빈들이에요. Бурхны үгийг боддог, Бурхны сэтгэл ямар вэ гэдгийг боддог газар бол хээр. 여러분 우리가 성경 읽는 목적이 뭐예요? Та бүхэн Библийг уншдаг зорилго юу вэ? 하나님이 뭘 기뻐하는지. Бурхан юунд баярладаг? 그죠? Тийм биз? 나를 향한 하나님의 마음이 어떤지, Над руу хандсан Бурхны сэтгэл ямар байв? 하나님께서 나에게 뭘 원하시는지를 Бурхан надаас юу хүсдгийг 알고 мэдэж 행하려고 말씀 배우는 거잖아요. үйлдэхийн төлөө л үгийг уншдаг үстэй. 아, 오늘 그냥 4장 읽었다. 그래. За өнөөдөр 4 бүлэг уншчихлаа. 내 생각대로 살아요. Тэгсэн хэрнээ өөрийнхөө бодлоор 그 амьдрал. 하나님 무시하는 거예요. Тэр бол Бурхныг үл тоомсорлж байгаа хэрэг. 그잖아요. Тийм биз дээ. 자녀가요. Хүүхэд нь 아버지가 뭐 얘기했어요. аав нь юм хэллээ. 알았어요. Ойлголоо. 그리고 자기 생각대로 해. Гэт өөрийнхөө бодлоор хийлээ. 그 아버지 공경하는 거예요? 무시하는 거예요? Энэ аавыгаа хүндэлж байгаа хэрэг үл тоомсорлж байгаа 무시하는 хэрэг. 거예요. үл тоомсорлж байгаа. 여러분 신앙생활 한다고 말하지만 Та бүхэн итгэлээр амьдрч гин гэж хэлж 많은 байгаа. 그리스도인이 하나님 무시하고 살아간다니까요. олон Христэд итгэж Бурхныг үл тоомсорлоод амьдрдаг. 여러분의 삶이 그렇지 않은지 한번 잘 돌아보세요. Та бүхний амьдрал тийм байна уу үгүй юу гэдгийг сайн. 제가 지금 3주 동안 그리스도인의 말씀 생활이라는 제목으로 말씀을 전해드리고 Би 있는데 одоо 3 7 хоногийн хугацаанд Христэд итгэгчийн үгийн амьдрал гэсэн сэдвээр үгээс 안 хэлж 바뀌어. байна. Өөрчлөгдөхгүй байна. 듣고 던져버려. Сонсоод араараа шидчихэж байна. 듣고 그냥 잊어버려. Сонсоод л мартчихж байна. 말씀 왜 들어요? Тэгвэл үгийг яагаад сонсдог вэ? 순종하려고 듣고 말씀대로 살려고 듣는 거 아니에요? Дуулууртай үгийн дагуу амьдрахын төлөө сонсож байгаа биш үү? 여러분 우리 신앙생활 좀 돌아보세요. Хүмүүсээ өөрсдийнхөө итгэлийн амьдралыг нэг эргээд хараарай. 다른 사람 생각하지 말고 자기 자신 생각하세요. Бусдыг биш, зөвхөн өөрийгөө хараарай. 사울 왕 때에 Саул хааны үед 이스라엘과 블레셋이 크게 전쟁한 때가 있었죠. Израиль Филистийн хооронд том дайн болсон. 블레셋 쪽에서는 거인 장수 골리앗이 나왔어요. Филистээс авраг битэн Голиот гарч ирсэн. 사울 왕과 모든 용사들이 다 군인들이 다 두려워 떨었어. Саул хаан болоод бүхий л цэргүүд нь айж чичирч байсан. 두렵기 때문에 싸울 생각도 안 하죠. Айсан учраас тулдъя гэж бодоогүй. 그 모습을 본 블레셋 사람들이 이스라엘 백성들을 조롱했어요. Тэр дүр төрхийг харсан Филистчүүд Израильчүүдийг хараад доог тохуу хийсэн. 그 모습이 혹시 우리 모습이 아닐까? Магадгүй тэр дүр төрх бидний төрх биш үү? 말씀을 많이 듣는데요. Үгийг их сонсдог. 순종할 마음이 없어. Дуулууртын хандыг гэсэн сэтгэл алга. 순종할 용기가 없어. Дуулууртын хандах эр зориг алга. 전도 못해. Сайн мэдээ хараач чаддаг. 너무 강박하고 Дэндүү хүчтэй. 너무 무서워서. Дэндүү айсандаа. 그 모습이 마치 블레셋 사람들이 이스라엘 백성들을 비웃고 조롱하는 모습 같더라고요. Яг л тэр дүр төрх нь Филистчүүд Израильчүүдийг хараад инээж шоолж байгаа дүр төрх байна. 왜 그럴까요? Яагаад тэгж байна? 말씀이 없어서 그래요. Үг байхгүй учраас. 그때 소년 다윗이 나왔죠. Тэр үед балчир хөвгүүн Давид 사울 왕 앞에 나와가지고 내가 나가서 싸우겠다고 얘기를 했어요. Саул хааны өмнө очиод би гарч тулалдъя гэж хэлдэг. 근데 이 다윗이 어떤 사람이냐면은 Гэтэл Давид ямар хүн бэ? 그때 나이가 한 15세에서 16세 정도 됐어요. Тухайн үедээ Давид нэг 15 16 настай л байсан. 근데 양 때는 이 다윗은 평소에 빈들여서 무슨 일 했냐면은 Гэтэл Давид хээр талд бүх амьдралдаа юу хийсэн бэ? 자기 아버지 양떼를 지켰거든요. 아비가 하는 수르기 가리울даг байсан. 근데 그냥 지킨 게 아니에요. Тэгээ зүгээр нэг хариулдаг байсан биш. 한 마리도 잃어버리지 않으려고 Нэг ч амтныг алдахгүй тулд 곰이나 사자가 와서 양 새끼 물어가면 달려가서 싸우고 구해냈어요. арслан баавгаа ирээд тэр хурганаас нь авах юм бол очиж тулалдаад амнаас нь авардаг 그리고 байсан. 사자와 곰과 싸워서 그걸 쳐 죽였어요. Тэгээ арслан баавгаатай тулалдаад цохиж алдаг байсан. 그런 생활을 한 번, 두 번 한 게 아니고 Тэгэж нэг хоёр удаа амьдрсан юм биш. 평소에 그렇게 했어. 평소에. Бүх амьдралынхаа туршид тэгэж амьдрсан. 다시 말하면 өөрөөр хэлбэл 다윗은 빈들에서 Давид хээр талд 아무도 보지 않았지만 юу хинч хараагүй ч гэсэн
하나님을 바라보고 성실하게 자기 생활을 했어요. Бурхныг хараад яг үнэнчээр өөрийнхөө амьдралаар амьдарсан. 그래서 하나님 보실 때는 Тэгээ Бурхныг харахад 그 당시에 누구보다도 가장 훈련을 잘 받은 사람이 다윗이었어요. тухайн үед хинээс ч илүүгээр хамгийн сайн дасгалсан хүн бол Давид байсан. 하나님 다윗을 보낸 거예요. Тиймээс Бурхан Давидыг илгээв. 다윗이 어떻게 했어요? Давид яасан бэлээ? 골리앗과 싸워서 이겼죠. Голиаттэй тулалтад ялсан. 사무엘상 1-р Самуэль 17장 보겠습니다. 17 사무엘상 17장 1-р Самуэль 17 34절부터 34-өөс 37절까지 37 хүртэл 320 дугаар хуудас 34절부터 37절까지 34-өөс 37 읽어봅시다. уншия. Гэвч Давид Саул боолн эцгийнхээ хоныг хариулдаг байсан. Арслан юм уу баавга ирээд хонин сүргээс минь хураг авч явхад би араас нь хөөж очоод довтолж түүний амнаас хургаа авардаг байсан. Хэрв над руу дайрвал би сахлаас нь шүүрэн авч цохиж алдаг байв. Таны боол би арслан баавгаан аль альнийг нь алсан билээ. Тэр хоцлуулаагүй Филист хүн амьд бурхны цэргийг шившгэлсэн тул тэдний нэгэн адил болох болно гэж хэлв. Давид цааш нь арслан баавгайн савраас намайг аварсан эзэн тэр Филист хүний гараас намайг аварна гэв. Саул Давидэд явх тун эзэн чамтай хамт байх болтугай гэлээ. 다윗은 어떤 사람이죠? Давид ямар хүн бэ? 하나님을 경험하는 신앙을 갖고 있었던 사람이에요. Бурхныг туршиж мэдэрсэн итгэлтэй хүн. 평소에 자기 삶 속에서 생활 속에서 Энгийн үедэд өөрийнхөө амьдралд 학교에서 сургууль дээрээ, 직장에서 ажил дээрээ, 교회에서 чуулган дээр, 가정에서 гэр бүлдээ 하나님을 경험하는 믿음을 갖고 있었던 사람이 다윗이에요. Бурхныг туршиж мэдэрсэн итгэлтэй хүн бол Давид байсан. 그는 성실했고 Тэрээр үнэнч байсан. 그래서 하나님의 도우심을 받았고 Тиймээс Бурхны тусламжийг авсан. 이기는 경험을 많이 했어요. Ялах туршилтыг ч гэсэн их мэдэрсэн. 곰과 사자와 싸워서 이기는 경험을 많이 했기 때문에 Арслан баавгатай тулалдаад маш олон удаа ялсан учраас 골리앗 앞에 나갈 수 있는 용기가 생긴 거예요. Голиатын өмнө гарч ирэх эр зоригтой болсон. 여러분은 어떤 신앙의 경험을 갖고 계십니까? Та бүхэн итгэлдээ ямар зүйлийг туршиж мэдэрч байна? 순종의 경험, Дуулуурын туршлага, 하나님의 은혜를 얻는 경험, Бурхны нүгүслийг олж авдаг туршлага. 하나님께서 내 삶에 개입하시고 나를 인도하시는 경험. Бурхан миний амьдралд оролцоод намайг удирддаг туршлага. 안 될 것 같은데 Боломжгүй мэт. 순종했을 때에 Дуулууртын анд. 하나님이 도와주셔서 되는구나. Бурхан туслаад болдгийм байж та. 그런 경험, Ийм туршлага, 그런 경험이 우리에게 필요한 거예요. ийм туршлага бидэнд хэрэгтэй. 근데 많은 그리스도인은 그런 경험이 없어요. Гэтэл олон Христэд итгэгч нарт ийм 왜? туршлага байдаггүй. Яагаад? 듣고 Сонсоод, 말씀을 듣고 үгийг сонсоод 잊어버리고 мартдаг. 말씀을 듣지만 Үгийг сонсдогч 자기 생각대로 하거든요. өөрийнхөө бодлоор хийдэг байхгүй юу? 그러니까 Тиймээс 신앙생활에 이론적으로는 말씀을 많이 알고 있는데 итгэлийн амьдралтаа онлайн талаас үгийг их мэддэг. 경험하는 신앙이 없는 거예요. Харин 경험하는 түүнийгээ 신앙. туршиж мэдэрсэн итгэл байдаггүй. 그러니까 두려워. Тиймээс айдаг. 그러니까 항상 순종을 못해. Тиймээс байнга л дуулууртын андаж чаддаг. 하지만 다윗은요, Гэвч Давид 하나님을 경험하는 신앙이 있었거든요. Бурхныг туршиж мэдэрсэн итгэлтэй байсан. 결국 다윗이 나가서요 골리앗 죽였잖아요. Эцэстээ Давид гараад Голиатыг цохиж алдаг штэ. 그는 빈들에서 Тэр ихээр талд 자기 양떼를 지키면서 өөрийн хонин сүргийг хариулан 하나님이 주시는 훈련을 성실하게 잘 받았고 Бурхны өгсөн дасгалжуултыг үнэнчээр сайн авсан. 빈들에서 하나님을 경험했어요. Хээр талд Бурхныг туршиж 우리는 мэдэрсэн. 어디서 하나님 경험해야 됩니까? Тэгвэл бид хаана Бурхныг туршиж мэдрэх 우리도 вэ? 빈들에서 하나님 경험해야 돼요. Бид ч гэсэн хээр талд Бурхныг туршиж 여러분의 мэдрэх хэрэгтэй. 가정에서요. Та бүхэн гэр бүлдээ, 여러분의 학교에서, 다 бүхэн сургууль 여러분의 дээр, 다 직장에서 бүхэн ажил дээр 하나님을 경험해야 된다고요. Бурхныг туршиж мэдрэх хэрэгтэй. 하나님이 가정에도 있었어? Бурхан гэр бүл дотор манд байсан 하나님 юм уу? 학교에도 있었어? Бурхан сургууль дээр байсан юм уу? 그렇게 생각하는 사람들이 많아요. гэж боддог хүмүүс олон байдаг. 하나님은 교회당에만 계시는 거 아니야? Бурхан зөвхөн энэ чуулганы байранд л байдаггүй юм уу? 교회 생활만 신앙생활 아니야? Энэ зөвхөн чуулганы амьдрал чинь л итгэлийн амьдрал биш 그 юм уу? 사람은 신앙생활 하나도 모르는 사람이에요. Тэр хүн бол итгэлийн амьдралыг юу ч мэдэхгүй хүн байна.
나 여호와는 천지에 충만하지 아니하냐? Эзэн би тэнгэр газрыг дүүргдэггүй гэж юу? 나는 가까운데 하나님만 되냐? 먼데 하나님도 되지 아니하냐? Би зөвхөн ойрын бурхан гэж юу? Холын бурхан биш үү? 누가 나에게 숨길 수가 있겠느냐? Хин надаас нуугдаж чадах вэ? 하나님 어디든지 계셔요. Бурхан хаанч байдаг. 여러분, Хүмүүсээ 우리가 지금 그리스도인의 말씀 생활이라는 제목으로 말씀을 공부하고 있는데요. бид одоо Христэд итгэгчийн үгийн амьдрал гэсэн сэдвээр үгээс 저는 сурч 우리 байна. 식구들이요. Манай ахын дүүс 들은 말씀을 마음에 새기고 сонсон үгээ сэтгэлдээ сийлж 가정에서 학교에서 직장에서 그 말씀대로 살았으면 좋겠어요. гэр бүл, сургууль, ажил төрөл тэр үгийн дагуу амьдраасаа гэж үсэж байна. 그렇게 살아갈 때 어려움이 전혀 없다는 게 아니에요. Тэгж амьдрахад бэрхшээл огт байхгүй гэж 어려움이 있어요. хэлээгүй. байгаа. 하지만 Гэвч 순종하고 하나님 붙잡고 살아갈 때요. дуулууртын хандаад бурхнаас зуураад амьдрах үед 도와주신다니까요. тусалдаг, 역사해 주신다니까요. ажилтдаг. 그 주변 사람들이 그걸 보고 그 우리의 삶을 통해서 전도하는 거예요. Эргэн тойрны хүмүүс түүнийг хараад бид амьдралаараа тэр хүмүүс сайн мэдээ. 지나가는 사람한테 붙잡고 야 말씀 들어보세요. 우리 교회 오세요. 그 전도가 아니에요. Өнгөрч явж байгаа хүнийг нэг зуурж тогтоогоод нэг үг сонсоод үзээч манай чуулган дээр ирэх гэж байгаа нь сайн мэдээ тарааж байгаа хэрэг биш. 전도는 평소에 우리의 삶으로 하는 거예요. Сайн мэдээ тарах гэдэг чинь бид амьдралынхаа турш өөрийнхөө 내 амьдралаар 주변 사람들과 올바른 관계를 맺으면서 내가 그리스도인으로서 세상 사람들과 올바른 관계를 맺으면서 내 삶을 통해서 전도하는 거예요. би Христэд итгэгч хүний хувьд эргэн тойрны хүмүүстэй зөв харилцаатай байн өөрийнхөө амьдралаар сайн мэдээ тарааж. 진짜 전도는 뭐냐? Тэгэхээр жинхэнэ сайн мэдээ тарах гэж юу вэ? 관계 전도라고 해요. 관계 전도. Харилцааны сайн мэдээ. 관계를 맺은 내가 관계를 맺는 사람들 가정에 우리 뭐 가족들, 친구들, 뭐 직장 동료들 있잖아요. Тэгэхээр миний харилцаа үүсгэсэн гэр бүлийн, ажил төрлийн хүмүүс, ажлын хамт олон найз нөхөд байгаа штэ. 성도는 관계를 통해서 전도하는 거예요. Тэгэхээр итгэгч харилцаагаар дамжуулан сайн мэдээ тарах. 지나가는 사람 붙잡고 전도 집회 있으니까 한 명 데리고 와야 되겠다. 그게 전도가 아니라고요. хажуугаар явж байгаа хүн семинартай юм чинь нэг сайн мэдээ тараач. Тэр нь сайн мэдээ тарааж байгаа биш. 왜 성도가 전도 못하냐? Яагаад итгэгч сайн мэдээ тарааж чаддаггүй вэ? 삶이 안 되니까. Амьдрал нь болохгүй байгаа учраас. 말씀대로 안 사니까. Үгийн дагуу амьдрахгүй байгаа. 말씀이 없으니까. Үг дотор нь байхгүй байгаа учраас. 그러니까 전도 못하는 거예요. Тиймээс л сайн мэдээ тарааж чадахгүй байна. 지난 시간에 Өнгөрсөн 왜 цаг 앞에 화면 좀 보여주세요. дэлгэц харуулаарай. 지난 시간에 우리가 어떤 마음으로 말씀을 들어야 되는지 말씀드렸는데요. Өнгөрсөн цагт бид ямар сэтгэлтэй үгийг сонсох ёстой вэ гэдгийг хэлсэн. 잊어버렸을 것 같아서 다시 한번 말씀드릴게요. За мартсан байж магадгүй дахиад нэг хэлье. 끝까지 행하고자 하는 마음. Эцэг хүртэл үйлдэй гэсэн сэтгэл. 한 번 두 번 해보고 에이 포기하고 안 된다 하지 말고 Нэг удаа хийж үзээд болохгүй байна гэж шантраад 하나님은 약속을 지키시니까 Бурхан амлалтандаа хүрдэг учраас. 그죠? Тийм биз? 하나님 약속 안 지킵니까? Бурхан амлалтаа сагдахгүй юу? 하나님 약속 지켜요. 우리가 안 지키는 거지. 하나님 бид- 약속 지킵니다. Бид сагдахгүй болохоос биш Бурхан амлалтаа сагдаг. 하나님 약속 지키니까 Бурхан амлалтаа сагдаг учраас 내가 하나님의 말씀 붙잡고 끝까지 순종해야겠다는 마음을 갖고 해야 된다. би Бурханы үгнээс зураад эцгийг нь үзье гэсэн сэтгэлээр хийх хэрэгтэй. 그리고 두 번째는요. Тэгээ хоёрт нь 어느 곳에 있든지 хаанч 누구와 있든지 хинтээ байдаг. 어떤 상황에 있든지 ямар ч нөхцөл байдал 항상 순종하겠다. үргэлж дуулууртын хандъя. 그런 마음으로 해야 된다는. Ийм сэтгэлээр хийх хэрэгтэй. 사람 보고 눈치 보고 Хүнийг хараад айсын 그게 тааруу. 아니에요. Тийм биш. 왜 위에 계신 하나님 못 봅니까? Яагаад дээр оршигч Бурханыг харахгүй байна вэ? 우리 잘 아시죠? Бид сайн мэдэн. 애굽에서 나온 이스라엘 백성들이 광야 생활하면서 계속 하나님 원망했잖아요. Игээдэрсэн Израиль зүсэлд амьдрангаа үргэлжлүүлэн Бурханд гомдлсон. 그런데 그들이 원망하고 그 있을 그때에도 Гэтэл тэдний гомдлж явах үед 그들 머리 위에는 뭐가 떠 있어요? тэдний дээр юу байгаа вэ? 구름 기둥 불 기둥 떠 있어요. Үүлэн байгаа нь галан байгаа нь байж байгаа. 그죠? Тийм үстэй. 구름 기둥 불 기둥은 하나님이 그들과 함께 계시다는 증거인데 Үүлэн байгаа нь галан байгаа нь тэдэнтэй Бурхан хамт байгааг нь 그 нотолгоо. 보면서도요 Түүнийг харсан гэрнэ. 원망하는 거예요. Гомдолж байна. 참 어리석죠. Их монхог 근데 байгаа. 그들의 모습이 Гэтэл тэдний дүр төрх. 우리의 모습인 거예요. Бидний дүр төрх. 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 하리라. Энэ ертөнцийн төгсгөл хүртэл үргэлж та нартай хамт байх. 눈동자와 같이 지켜줄 거다. Нүдний цэцгийн мэт сахин хамгаална. 침 삼킬 동안도 놓지 않을 거다고. Чамайг шүлсээ залгих хүртэл чинь орхих. 머리카락도 다 세신 바 됐다고. Толгойн ширхэг ус бүрийг чинь тоос. 말씀 다 들어서 알고 있어요. Үүнийг сонсоод мэдж байгаа. 그런데 Гэхдээ 사람 눈치 봐요. хүний айсыг хардаг. 사람을 두려워해요. Хүнээс айдаг. 하나님 잊어버리는 거죠. Бурхныг мартчихсан байна. 항상. Үргэлж. 여러분 매일 숨 쉬죠? Та бүхэн өдөр болгон амьсгалдаг үстэй. 숨 쉬라고 안 해도 숨 쉬죠? Битгий амьсгал гэж хэлсэн ч амьсгалдаг үстэй.
그죠? Тийм биз дээ. 매 식사하시라고 안 해도 식사하잖아요. Өдөр болгон хоол идэх гэж хэлээгүй ч иддэг биз дээ. 당연한 줄 알면서. Энийг мэдээжийн хэрэг гэж мэддэг хэрнэ. 당연한 줄 알면서. Мэдээжийн хэрэг гэж мэддэг хэрнэ. 왜 말씀 묵상하는 건 당연한 거라고 생각 안 해요? Яагаад үгийг тунгаан бодохыг ойлгомжтой мэдээжийн зүйл гэж боддоггүй вэ? 일주일 내내 성경책 덮어놓고 있다가, 그죠? 1-7 хоногийн турш Библийг хааж тавьчихад 물론 어떤 사람은 성경책 갖고 오지도 않는 사람도 있어. мэдээ зарим хүмүүс бол Библийг ч авчирдаггүй. 그런 사람은 말할 필요도 없는 사람이고 Тийм хүнтэй ярих шаардлагагүй. 성경책을 갖고 오긴 갖고 오는데 За Библийг авчирхаа үед авчирч байна. 펴서 내 영혼의 양식을 먹어야죠. Дэлгээд өөрийнхөө сүнсний хоолыг идэх хэрэгтэй. 말씀이 없는 성도는요, Үг байхгүй итгэгч. 마귀가 갖고 노는 장난감이에요. Бузар сүнсний тоглолтог тоглоом л төдий. 여러분 말씀이 없었다면 Та бүхэнд үг байхгүй бол 여러분은 일주일 동안 신앙생활한 게 아니고요, та бүхэн 7 хоногийн турш итгэлээр амьдрсан юм биш. 마귀한테 놀림 당한 거예요. Бузар сүнсээр тоглуулсан хэрэг. 또 어떤 마음으로 들어야 된다? Өөр ямар сэтгэлээр сонсох хэрэгтэй вэ? 신속히 하고자 하는 마음. Даруй үйлдэх гэсэн сэтгэл. 신속히가 무슨 뜻인지 아시죠? Даруй гэдэг нь ямар утгатай болохыг мэднэ үстэй. 가끔 우리 이제 그 뭘 부탁드리면은 식구들한테요, За заримдаа ахын дүүсээсээ юу хүсэж гуйдаг вэ гэхээр 일주일이라도 안 해. за юм хэлэхээр 7 хоног болсон 일주일이 ч 지나도 안 해. хийдэггүй. 2주일이 지나도 안 해. 2-7 хоног болсон ч хийдэг. 기다리다가 왜 안 해요? 왜 안 해주냐고 За тэгээд хүлээж хагаад яагаад хийхгүй байгаа юм бэ гэхээр 하려고 한대 이제. одоо хийх гэж байна гэдэг. 이제 하려고 한대. 하겠다는 것도 아니고 Яг хий гэдэг биш хийх 하려고 гэж байна 한대 гэдэг. 이제. Хийх чийя гэдэг. 그래서 제가 얘기해요. Тэгээ би хэлдэг. 주님 오시기 전에 해달라고. Эзэн ирэхээс өмнө хийгээд өгөөрэй. 여러분, 우리가 주님 말씀을 들었으면요, Бид эзний үгийг сонссон бол 질질질질 끌지 마세요. зүгээр л араас нь цувруулаад хойшлуулад байлгүйгээр 말아가시 маргааш 따라 дараа нь 참 안 좋은 모습이거든요. энэ үнэхээр зохисгүй дүр. 우리가 매일의 양식으로 삼아야 될 세 가지도 말씀드렸죠. Бид бүхний өдөр болгон хоолоо олгох ёстой 3 зүйлийг хэлсэн. 하나님 말씀. Бурхны үг. 이론을 말하는 게 아니에요, 여러분. Та бүхэнд онлыг хэлээд байгаа юм биш шүү дээ. 아, 그래. 그 목사님 좀 말씀 매일 읽으라고 하네. Пастор үгийг өдөр болгон унших гэж байна. 읽으라고요. Уншаарай. 읽으라고. Уншаарай. 제발 좀. Гой. 두 번째는요, Хоёрт нь 하나님의 뜻을 행하는 것으로 양식을 삼아야 돼. Бурхны хүслийг үйлдэхийг хоолоо болгох хэрэгтэй. 내가 오늘 Би өнөөдөр 하나님 뜻대로 살아갈 수 있도록 도와달라고 기도할 뿐만 아니라 Бурхны хүслийн дагуу амьдруулж өгөөч гэж залбираа зогсохгүй. 우리가 인생을 살면서 많은 선택의 때가 있잖아요. Бид хүн ч гэсэн амьдрах явцад маш олон сонголт гарч ирдэг штэ. 그죠? Тийм биз? 그때 하나님 뜻대로 하게 해달라고 기도하고 선택을 해야죠, 진짜로. Тэр үе ч гэсэн Бурхны хүслийн дагуу сонгож чадхаар туслаач гэж залбираад тэгж сонгох хэрэгтэй. 기도는 하면서 정작 하나님 뜻은 하나님 뜻은 생각도 안 해. Залбирчихсан хэрнээ ерөөсөө Бурхны хүслийг боддоггүй. 또 하나님 놀리는 거 지금 Тэр чинь 뭐예요? Бурхнаар тохуурах гэж байгаа юм штэ. 세 번째가요, Гуравдах нь 하나님의 성실하심으로 양식을 삼으라. Бурхны үнэнч байдлыг хоолоо олгох. 무슨 뜻이에요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 하나님은 약속하신 거 지키니까 내가 하나님 그 의지하고 말씀대로 순종한다는 거예요. Бурхан амлалтандаа хүрдэг учраас би тэр Бурхны амлалтанд найдаад үгийн дагуу амьдрья гэсэн. 시편에요, 이런 말씀이 반복됩니다. Дуулал ном дээр ийм үг давтагддаг. 하나님은 Бурхан 인자하시고 하나님은 성실하시다. Бурхны инрэл хайр Бурхан бол үнэнч. 이 말씀이 참 많이 반복되거든요. Ийм үг маш их давтагддаг. 하나님은 Бурхан 성실하시다. үнэнч нэг. 약속한 거 반드시 지켜요. Амлалтандаа гарцаагүй хүрдэг. 우리가요, Бид 하나님의 성실하심을 믿고 있다면 순종할 수 있어요. Бурхны үнэнч байдалд итгэж байгаа бол дуулууртай хандаж чадна. 시편 Дуулал 73장을 볼게요. 73-аас харъя. 73장. 73. 제가 언젠가 시간 될 때 이 말씀을 좀 알려드리려고 하는데요. За тэгж байгаа цаг гарвал энэ үгийн талаар хэлье гэж бодож байсан. 시편 73 Дуулал 73 1절, 1 2절 2 дугаар ишлэл 읽어봅시다. уншия. Бурхан Израильд үнэхээр сайн, зүрх цэвэр хүнд бас сайн. Харин би хөл алдах шахав, алхам минь халтрах дөхөв. 1절에
Нэгдүгээр 하나님은 정말 이스라엘 중에 마음이 정결한 자에게 선을 행하신다. Бурхан Израильчууд дундаас үнэхээр зүрх цэвэртэнд сайныг үйлддэг. 나 그거 알고 있다는 거예요. Би үүнийг мэдэж байна гэсэн үг. 믿고 있다는 거예요. За, мартчихсан байна гэсэн. 그런데 Гэтэл 2절에 뭐라고 돼 있어요? 2 дээр юу гэж байна? 나는 거의 실족할 뻔하였고 내 걸음이 미끄러질 뻔하였다. Харин би хөл алдах шахав, алхам минь халтрах дөхөв. 왜요? Яагаад? 3절에 그 이유가 나와요. 3 дээр шалтгаан гарч байна. 읽겠습니다. Уншия. Учир нь гин буруутны амжилтыг хараад сайрхачд би атаархсан юм. 이 시편 기자가요. Энэ дуулал номын бичиж 하나님은 성실하시고 선을 정결한 자에게 선을 행하시는 분이라는 걸 알고 있는데 Бурхан үнэн ч зүрх цэвэртэн сайныг үйлддэг гэдгийг мэдэж байна. 왜 자기는 믿음에서 실족할 뻔했어요? Гэтэл яагаад итгэлээсээ бүдрэх шахсан бэ? 뭘 봤기 때문에? Юуг харсан учраас. 악인이 형통하는 것 봤기 때문에. Буруутуудын амжилтыг харсан 응? учраас. 하나님 성실하신데 선하신데 Бурхан чинь үнэн ч 왜 악인 이렇게 잘 되지? яагаад энэ буруу хүмүүс сайн амьдраад байгаа? 마음이 Сэтгэл 막 нь 힘들고 막 고민하는 거예요. түүнээс олж хэцүүдээ шаналж байна. 내가 이렇게 살아갈 필요가 있나? Би ер нь ингэж амьдрах шаардлага байна уу 고민이 되는 거예요. гэж санаа зовнож байна. 우리도 일상생활 속에서 이런 걸 겪잖아요. Бид хүн ч гэсэн өдөр тутмын амьдралдаа ийм зүйлийг мэдэрдэг штэ. 그죠? Тийм биз? 하나님 안 믿는 사람들이요. 잘 살고 잘 먹고 잘 사는 것 같고 행복한 것 같아. Бурханд итгэдэг хүмүүс сайн амьдрал, сайн идэж ууж аз жаргалтай байх шиг байна. 뭐지? Энэ юу вэ? 나는 말씀대로 살려고 하는데 비방도 받고 조롱도 받고 어려움도 당하는데. Би үгийн дагуу амьдрах гээд байхад хавчлагч ирж ийн, бэрхшээлж ирж ийн, зовлонч ирж байна. 아유 하나님 정말 이거 뭐 어떻게 된 거냐고 도대체. Бурхан минь энэ ер нь юу болоод байна вэ? 어떻게 된 거죠? Энэ юу болсон байна вэ? 하나님 졸고 계십니까? Бурхан үүргэлж байна уу? 아니면 하나님 못 보고 계십니까? Эсвэл бурхан харахгүй байна уу? 하나님 모르십니까? Эсвэл мэдэхгүй байна уу? 어떻게 된 거예요? Юу болж байна вэ? 이런 고민 여러분 하십니까? Та бүхэн ингэж санаа зовдгоо? 안 하십니까? Зовдгоо юу? 대답들이 없어가지고 이거 도대체 하고 있다는 거냐 안 하고 있다는 건지 잘 알 수가 없어요. Хариулахгүй учраас тэгдэг үгүй юу гэдгийг сайн мэдэхгүй маа. 아니 고민 될 것 같은데. Мэдээж энэ талаар санаа зовнож бодно шүү дээ. 17절, 17 дугаар шүү дээ. 18절 17, 18. 읽겠습니다. Уншия. Бурхны ариун газарт орох хүртэл минь энэ бүхэн үргэлжлэлээ. Тэгээд л би тэдний эцсийг ухаарсан юм. Үнэн дээр та тэднийг хальтргаатай газар байлгаж мөхөл рүү тэднийг хайжээ. 자, 16절에도 나오죠. 16 дээр бас 내가 어쩌면 이를 알까 하여 생각한즉 내게 심히 곤란하더니 үүнийг ойлгохоор бодох үед минь надад маш хэцүү байлаа. 고민했다는 거예요. Чи бодож санаа зовсон гэсэн. 하나님, Бурхан минь 왜 악인들이 형통하고 яагаад буруутууд 나 амжилттай? 말씀대로 살려고 하는데 왜 나는 자꾸 어려움이 Би 있냐고. үгийн дагуу амьдрах гэдэг чинь яагаад надад байнга 아니 бэрхшээл 어떻게 된 거냐고 이거 Бурхан 도대체. минь энэ юу нь юу болоод байгаа юм бэ? 아 여기 보고 계시냐고 지금. Одоо та юу нь харж гин үү? 그런 마음도 들었겠죠, 그죠? Гэсэн сэтгэлч төрөн штэ. 신앙의 위기를 겪은 거예요, 이 사람이. Тэгэхээр энэ итгэлийн аюултай 야, нүүр 이거 тулсан байна. 더 내가 교회 생활해야 되냐 말아야 되냐 이 고민까지 됐을 거예요. Би хойшлоо чуулганы амьдралаар амьдрах ёстой юу үгүй юу гэдгээ хүртэл бодохоор юм. 그런데 17절에요. Гэтэл 17-д 하나님의 성소에 들어갈 때야 저희의 결국을 내가 깨달았나이다. Бурхны ариун газарт орох хүртэл минь энэ бүхэн үргэлжлэлээ. Эцэст нь үнийг би ухаарсан. 하나님의 성소를 뭘 말해요? Бурхны ариун газар гэж юу хэлж 교회를 байна? 말하는 거예요. Чуулганыг хэлж. 교회에 들어와서 하나님 말씀을 배우면서 Чуулганд орж ирээд Бурхны үгийг сонсоод 아 그렇구나. тийм юм байна шүү. 하나님의 뜻이 깨달아진 거예요. Бурхны хүслийг ухаарч байна. 뭘 깨달았어요? Юуг ухаарсан бэ? 15절 15 дахь 읽어봅시다. уншия. Хэрвээ би ингэж ярина гэсэн бол харагтун би таны хүүхдүүдийн үе удмаас урах байсан. 주의 아들들의 시대라는 말이 나오죠. Энэ дээр таны хүүхдүүдийн үе удам гэж байгааз 하나님의 자녀들의 시대. Бурхны хүүхдүүдийн үе удам. 하나님의 자녀들의 시대. Бурхны хүүхдүүдийн үе. 구원받은 성도들에게 주어진 시대. Аврагдсан итгэгчдэд өгөгдсөн үе. 물어볼게요. Асууя. 지금 이 시대는 Одоо энэ үе, 지금 이 세상은 одоо энэ дэлхий 구원받은 자녀들에게 주어진 거예요? аврагдсан хүүхдүүдэд өгсөн үү? Энэ үеийг. 질문 드렸어요. За би сая асуулт тавилаа шүү дээ. 무슨 반응 좀 하세요 좀. Ямар нэг хариулт гаргаарай. 이러고 계시지 말고. Ингээд байгаад байдаг.
지금 이 세상은 Одоо энэ дэлхий 구원받은 성도들에게 주어진 энэ 세상이냐고. дэлхийг аврагдсан итгэгч нарт өгсөн дэлхий юу? 아니죠. Үгүй үстэй. 아니잖아요. Үгүй үстэй. 몰랐어요? Мэдээгүй байсан юм уу? 우리한테 주어진 거 아니었어? Энэ дэлхийг чи бидэнд өгөөгүй юм уу? 아니에요. Тийм биш. 구원받은 성도들에게 주실 그 세상은 저 위에 따로 있어요. Аврагдсан итгэгчдэд өгөхийг хүсэж байгаа тэр дэлхий тусдаа байгаа. 그럼 잘 생각해 보세요. Тэгвэл сайн бодоод үзээрэй. 이 시대는 누가 잘 먹고 잘 살까요? Энэ үед хэн сайн идэж амьдрах вэ? 대답 안 하기로 작정하셨어요? Хариулахгүйгээ тохиролцсон юм уу? 이 시대는 누가 잘 먹고 잘 살까요? Энэ үед хэн сайн идэж амьдрах вэ? 세상 사람들이요. Энэ ертөнцийн хүмүүс. 하나님을 대적하는 사람들이요. Бурхныг эсэргүүцдэг хүмүүс. 악인들이요. Буруутууд. 그들이 잘 먹고 잘 살게 돼 있는 Тэр 세상이에요. хүмүүсийн сайн идэж сайн амьдрах дэлхий. 왜? Яагаад? 이 세상은 마귀에게 넘어갔잖아. Энэ дэлхий хэдийн бузар сүнс рүү шилжчихсэн. 그죠? Тийм биз дээ? 마귀가 구원받은 성도에게 야 너희들 세상에서 잘 먹고 잘 살아라. Бузар сүнс аврагсан итгэгч нар та нар энэ дэлхий дээр сайн идэж сайн амьдрах хэрэгтэй. 그렇게 할까요? Гэх үү? 아니요. Үгүй ээ. 왜? 야가. 우리의 믿음을 흔들려고. Бидний итгэлийг ганхуулахын тулд 어? 신앙생활에 여러 가지 시험도 주고, 응? 여러 가지 유혹도 준다니까요. итгэлийн амьдралд олон сойролд олон уруу татлахыг өгдөг. 그런데 중요한 건요. Тэг гол нь 구원받은 성도에게 하나님이 주실 세상은 따로 있어요. 준비되어 аврагсан 있어요. итгэгчид өгөх бурхны тэр дэлхий тусдаа бэлтчихсэн байгаа. 그건 70년, 80년짜리가 아니고요. Тэр нь 70 80 жилийн настай биш. 하늘에 있는 건 영원한 거예요. Тэнгэрт байгаа зүйл бол үрд мөнхийн. 어떻게 하실래요? Одоо та бүхэн яах гэж байна? 그러면 그냥 그 필요 없고 하늘에 있는 건 필요 없고 Яа. 하늘에 있는 건 필요 За 없고 тийм надад тэр тэнгэрийн 나 이 зүйлс 땅에서 잘 биш. 먹고 잘 살고 싶다고. Би энэ дэлхий дээр сайн сайхан амьдрахыг хүсэж байна. 세상으로 가면 돼요. Тэгэх юм бол ертөнц рүү явхад л бол. 믿음 버리고 세상으로 가면 돼요. Итгэлээ орхиод ертөнц рүү явхад 그럼 л. 마귀가 아마 좋아할 거예요. Тэгвэл бузар сүнс баярлана. 기다렸다고. 어? Чамайг хүлээж ирсэн. 얼른 오라고. 어? Бурдаа хүрээ дээр. 기다리고 있을 거예요. Хүлээж байгаах. 이 시편 기자가 깨달은 거예요. Энэ дуулал номын бичээч үүнийг ухаарсан. 하나님이 Бурхан 하나님의 자녀들에게 약속하신 시대는 따로 있구나. өөрийн хүүхдүүдтэй амласан үе нь тустай байгаа юм байна. 여러분 물어볼게요. Та бүхнээс асууя. 우리 인생은 언제까지예요? Бидний амьдрал хизээ хүртэл вэ? 우리 인생은 언제 끝나요? Бидний амьдрал хизээ дуусах вэ? Жүний нушимяа. 우리 삶은 언제 끝나요? Бидний амьдрал хизээ дуусах вэ? 우리 삶은 언제 끝나요? Бидний амьдрал хизээ дуусах вэ? 우리 삶은 Бидний амьдрал 안 끝나요. дуусахгүй. 우리 삶은요 Бидний амьдрал 안 끝난다니까요. дуусахгүй. 요즘 구원 안 받은 사람들은 끝나는 날이 있어요, 그죠? За энэ дунд аврагдаагүй хүмүүсийн амьдрал бол дуусах өдөр байгаа. 근데 구원받은 성도는요 Харин аврагдсан итгэгч 영원히 살아요. мөнхөд амьдрна. 우리가 인생을 계산할 때에 Бид амьдралаа тооцоолох 나의 인생을 계획하고 나의 인생을 계산할 때에 өөрийнхөө амьдралыг төлөвлөж, өөрийнхөө амьдралыг тооцоолохдоо 이 땅의 것만 생각하면 안 돼요. энэ газрынхаар л тооцоолж болохгүй. 뭘 생각해야 돼요? Юуг бодох хэрэгтэй вэ? 영원한 것을 생각해야 돼요. Үрд мөнхийн зүйлийг бодох хэрэгтэй. 맞죠? Тийм биз дээ? 맞죠? Тийм биз? 여러분 인생이 이 땅에서 70년 살다가 끝나는 인생이 아니라고요. Бүхний амьдрал энэ дэлхий дээр 70 80 жил амьдарч байгаа дуусах амьдрал биш ээ. 이거는 Энэ нь 그냥 준비하는 거야, 잠깐. зүгээр л бэлтэж байгаа үйл явц. 쉽게 말하면 대학 시험 앞두고요. Ингээнээр хэлэх юм бол их сургуулийн шалгалт өгөөд 공부하는 거야, 공부하는 시기. хичээл хийж байгаа цаг үе. 근데 그 공부할 때요. Гэтэл хичээл хийхдээ 이런 생각하면 됩니까? ингэж бодож болох уу? 왜 이렇게 나만 공부해야 되지? Би юу н яагаад хичээл хийх 왜 ёстой? 이렇게 나만 힘들어야 되지? Би яагаад ингэж хэцүүдэх ёстой? 그렇게 생각하면 이상하잖아요? гэж бодвол сонирн биз дээ. 당연히 힘들려고 공부해야지. Уулын ойлгомжтой хэцүү байран хичээлээ хийх хэрэгтэй. 우리 인생이 그렇다니까요, 여러분. Бидний амьдрал тийм ээ. 근데 구원받았다는 성도들도요. Гэтэл аврагдсан гэж байгаа итгэгчид 그냥 똑같이 세상 사람하고 이 세상에서 잘 먹고 잘 살고 싶고 세상 욕심 가득해. энэ ертөнцийн хүмүүстэй яг адилхан сайн сайхан амьдрахыг хүсэж ин ертөнцийн шунлаар дүүрэн байна. 그런 사람은 신앙생활 못해요. Тийм хүн итгэлээр амьдрч чадахгүй. 아, 이 세상 거 그래 좀
조금 없어도 되고 좀 부족해도 돼. За энэ дэлхийн зүйл байхгүй байсан ч болон жоохон дутсан ч зүгээр. 하지만 Гэвч 하나님께서 나에게 영원한 것, 정말 좋은 것, 가장 좋은 것을 준비해 주셨으니까 Бурхан надад мөнхийн хамгийн сайн зүйлийг бэлдээд өгч гисэн. 우리는 그걸 보장받은 사람들이잖아요. Бид хүн түүнийг нь батлан дагаад авчихсан хүмүүс. 고린도 전서 1-р Коринт 15장 15 1301-р удас 15장 19절입니다. 15-ийн 19. 읽어봅시다. 1301. За уншия. Тиймээс бид зөвхөн энэ амьдралынхаа төлөө Христэд найдсан бол бид нар бүх хүмүүсээс хамгийн өрөвдөлтэй нь болно. 만일 우리가 바라는 것이 이 세상 거라면 Бид зөвхөн энэ амьдралынхаа зүйлд байвал 제일 불쌍한 사람이다. 제일 어리석고 제일 불쌍한 사람이 그리스도인이다. хамгийн мунхаг, хамгийн өрөвдөлтэй хүн бол Христэд итгэж. 우리는 뭘 계산해요? Бид юуг тооцоолох вэ? 세상 사람들이 계산하지 못하는 것을 계산해요. Энэ ертөнцийн хүмүүсийн тооцоолж чадахгүй зүйлийг бид тооцоолдог. 우리는 뭘 봐요? Бид юуг хардаг вэ? 세상 사람들이 보지 못하는 것을 봐요. Энэ ертөнцийн хүмүүсийн харж чадахгүй зүйлийг хардаг. 우리는 뭘 소망합니까? Бид юунд найддаг вэ? 세상 사람들이 소망하지 못하는 것을 소망하고 살아가는 Энэ 거예요. ертөнцийн хүмүүсийн найдаж чадахгүй зүйлд бид найдаад амьдардаг. 그게 그리스도인이에요. Энэ бол Христэд итгэгч. 그래서 세상 사람과 다르게 살아갈 수 있는 거예요. Тиймээс л энэ ертөнцийн хүмүүсээс ялгагдахаар амьдарч чаддаг. 그래서 세상 것 때문에 울고 웃지 않는 거예요. Тиймээс энэ ертөнцийн зүйлж уйлж дуйлдаггүй. 그래서 세상 사람들이 세상 것 갖고 자랑할 때에 Энэ ертөнцийн хүмүүс ертөнцийн зүйлээр сархах үед 그리스도인은 Христэд итгэгч. 마음이 흔들리지 않을 수 있어요. Сэтгэл нь ганхахгүй байж чадна. 영원한 것을 약속받았으니까. Яагаад тэгэхээр мөнхийн зүйлийг өв болгоод авчихсан учраас. 말씀이 없으면요 Үг байхгүй бол 천국이 안 보여요. деважин харагдахгүй. 마음에 말씀이 없는 성도는 Сэтгэлд нь үг байдаггүй итгэгч 천국이 자기하고 너무 멀리 있다고 생각을 해. деважин өөрөөс нь алс хол байгаа гэж боддог. 오늘이라도 주님 오시면 당장 들어갈 수 있는 나라인데 Өнөөдөр ч болов эзэн ирэх юм бол тэр даруй орохоор улсан шүү. 말씀이 없는 성도는 Гэтэл үггүй итгэгч. 천국이 너무 멀리 있다고 생각하는 거예요. Деважин өөрөөс нь дэндүү хоол байна гэж боддог. 여러분 신앙생활에 두 주체가 있다고 말씀드렸죠. Хүмүүс итгэлийн амьдралд гол хоёр хүчин зүйл байгаа гэж хэлсэн. 하나님과 Бурхан, 나. би. 기억나시죠? Санаж байгаа үстэй? 에? 신앙생활에 두 주체가 있어요. Итгэлийн амьдралын гол хоёр хүчин зүйл байна. 신앙생활은 나 혼자 하는 게 아니에요. Итгэлийн амьдралаар би ганцаараа амьдрах 주님이 юм. 다 해주시는 것도 아니에요. Мөн эзэн бүгднийг хийгээд өгчдөг зүйл биш. 올바른 신앙생활은 Зөв итгэлийн амьдрал гэдэг нь 하나님이 해주실 거 하나님 해주시고 Бурхан хийх зүйлээ Бурхан хийн. 하나님께서 나에게 말씀하신 거 내가 하는 거예요. Харин Бурхан надад айлцсан зүйлийг нь би өөрөө хийх. 그게 올바른 신앙생활이에요. Тэр бол зөв итгэлийн амьдрал. 기도는 있잖아요. Залбирал байна шүү дээ. 내가 할 거 하나님께 떠맡기는 게 기도가 아니에요. Би хийх ёстой зүйлээ Бурхан руу бүгднийг шидэж байгаа нь залбирал биш. 주님 순종하게 해주세요. Эзэн минь дуулууртай хандуулж өгөөч. 그리고 자기는 순종 안 해. Гэсэн хэрнээ өөрөө дуулууртай хандахгүй байна. 그거는 신앙생활 아니에요. Энэ итгэлийн амьдрал биш. 그죠? Тийм биз дээ. 올바른 신앙생활은 주님과 내가 함께 하는 거예요. Зөв итгэлийн амьдрал бол эзэнтэй би хамт амьдардаг зүйл. 하나님께서 나에게 순종하라고 하신 거 내가 순종해야 돼요. Бурхан надаас дуулууртай ханд гэсэн зүйлд нь би дуулууртай хандах хэрэгтэй. 말씀 읽으라. Үгээ унш. 어? 묵상하라. Тунгаан бод. 어? 전도해라. Сайн мэдээ тараа. 교제에 참여해라. Нөхөрлөлтөд оролц. 그건 우리가 해야 될 거예요. Энэ бол бидний хийх ёстой. 교제 나가게 해주세요. Нөхөрлөлт маань 어? очилж өгөөч. 말씀 읽게 해주세요. Үг уншуулж өгөөч. 그게 기도가 아니에요. 그건 진짜로 하나님 놀리는 거예요. Энэ бол залбирал биш. Бурханаар тоглоом тохуу хийж байгаа хэрэг. 어? 침대에 누워가지고 Орон дээр хөвчээ. 일어날 수 있게 해주세요. Намайг босгож өгөөч. 이거 하나님 놀리는 거죠. Энэ Бурханаар тохуурхаж байгаа хэрэг. 안 그래요? Тийм биш үү? 그런 식으로 신앙생활하면 안 됩니다. Ийм байдалтай итгэлээр амьдарч болохгүй. 홍해를 건널 때와 요단강 건널 때 차이가 있다고 말씀드렸잖아요. Улаан тэнгисийг гатлах үед Йордан голыг гатлахад ялгаа байсан гэж хэлсэн. 그죠? Тийм биз дээ? 홍해를 건널 때는 Улаан тэнгисийг гатлахад 갈라주신 바다로 들어갔어요. хуваасан тэр далай дундуур гарсан. 그건 예수님이 십자가에서 단번에 이루어주신 영원의 속죄를 우리가 믿음으로
구원받는 거 말한다 그랬죠? Тэр нь Есүсийн загалмай дээр гүйцэлдсэн мөнхийн золилтод бид итгэснээрээ аврагдж байгааг хэлж байгаа гэсэн. 하지만 요단강 건널 때 어떻게 했다? Гэвч Йордан голыг гатахад яасан бэ? 흐르고 있는 요단강 속으로 들어갔다. Урсаж байсан Йордан голд орсон. 들어갈 때에 Орох үед 흐르는 강물을 하나님이 멈춰주고 건너가게 도와주셨다. урсгалыг нь бурхан зогсоогоод гатлуулсан. 신앙생활은 무엇이 먼저다? Итгэлийн амьдралд юу ихэнд вэ? 순종이 먼저다. Дуулуур ихэнд. 구원받을 때는 Аврагдах үед 믿음으로 구원받는 거예요. итгэлээр аврагддаг. 신앙생활은요, Итгэлийн амьдрал бол 순종으로 하는 거예요. дуулуураар амьдрдаг. 순종이 앞서가지 않으면 여러분 아무 신앙생활, 여러분의 신앙생활 교회를 10년 다녔던 20년 다녔던 아무것도 없는 거예요. Тэгэхээр дуулуур урд нь байхгүй бол та бүхэн сүмд 10 жил, 20 жил явсан ч ямар ч тус нэмэр болохгүй. 어떤 사람은 자기가 사람은 교회 뭐- 오래 다녔으니까 신앙이 성장했다고 생각하고 주님 앞에 가서 상 많이 받겠지라고 착각하겠지만 Өөрийгөө сүмд удаан явсан учраас би миний итгэл өссөн. Эзний өмнө очих юм бол том шагнал авна гэж эндүрч магадгүй. 아니요. Тийм биш. 순종하지 않았다면 아무것도 없어요. Дуулууртай хандаагүй бол юу ч байхгүй. 예? 시편 Дуулал 119장 볼게요. 116 19 байна. 시편 119장 Дуулал 119 56절입니다. 56 дугаар ишлэл. 700 дугаар удас 56절 56 읽겠습니다. унши. Заавар журмыг тань биелүүлэх нь надад ёроол болсон юм. 우리가 주님 앞에 가서 받을 상급은 뭐예요? Бид эзний өмнө очиод авах шагнал юу вэ? 순종한 거. Дуулууртай хандсан зүйл. 듣고 아는 게 아니에요. Сонсоод мэдсэн нь биш. 응? 순종한 것에 대해서 하나님이 상을 주시는 거예요. Дуулууртай хандсанд л бурхан шагнал өгнө. 예수님이 요한계시록 22장 이렇게 말씀해 놨잖아요. Есүс ичлэл 22 дээр ингэж хэлсэн шүү дээ. 자, 읽어봅시다. 22장 За 22-оос олж харъя. 12절. 12 дугаар ишлэл. Ишлэл 22-ын 12. 22장 12절 읽겠습니다. 22-ын 12-ыг уншия. Харагтун би удахгүй ирнэ. Хүн бүрд үйлцнийхэн дагуу буцаан төлөх шагнал минь надтай хамт байна. 주님이 다시 오시면 무엇을 따라 상 주신대요? Эзэн дахин ирэхдээ юунаас нь хамааран шагнал өгнө гинөө? 행한 대로, Үйлснийхэн 일한 дагуу. 대로, 예. 일한 대로. Ажилсныхан дагуу. 그죠? Тийм биз? 아는 대로 상 주시는 게 아니에요. Мэдснээр нь шагнал өгөх юм биш ээ. 순종한 만큼 상 주시는 거예요. Дуулууртай хандсан хэмжээнд л шагнал өгнө. 그러니까 여러분들 우리가 말씀 많이 듣고 아무것도 안 하면요, Бид хүн үгийг их сонсоод юу ч хийхгүй бол 마치 십자가에 죽어가는 강도가 구원받고 천국 간 것처럼 яг л загалмай дээр өгчээсэн дээрэмчин аврагдаад явааж руу явсан шиг 그 강도 옆에서 영원히 천국에서 생활하게 될 거예요. тэр дээрэмчний хажууд яваажнд мөнхөд амьдрах болно. 강도가 물어보겠죠? Дээрэмчин асуу штэ. 나는 Би 십자가에 달려 있는 상태에서 구원받았다고. загалмайд цовдлогдсон байж байгаад аврагдсан. 그래서 상이 없다고. Тиймээс надад шагнал байх. 당신은 어쩌다가 이렇게 천국 왔어요? Та юу н яаж явж байгаад явааж 언제 구원받았어요? хизээ аврагдсан. 물어보겠죠? Асууна өстэй. 좀 물어볼 거라고 생각해요. Би асууна гэж бодож байна. 저 10년 됐는데요. Би чинь 10 저 жил. 20년 됐는데요. Би 20 жил болсон. 근데 상이 없어요? Гэтэ яагаад танд шагнал авахгүй байгаа юм? 뭐 하다 왔어요? Юу хийж байгаад ирсэн юм? 물어보겠죠, 그죠? Асууна өстэй. 물어볼 것 같아요, 저는. Миний хувьд асуух юм шиг байгаа юм. 지금은요, 여러분 이렇게 생각할 수 있어요. Одоо та бүхэн ингэж бодож магадгүй. 천국만 가면 되지. 난 상 없어도 돼. За деважинд л очиход болно шүү дээ. Надад шагнал байхгүй шин зүгээр. 다 공짜라면서. Бүгд л өнгөгөө гээстэй. 세면수도 공짜고, За тэр амиос ч 집도 өнгөгөө. 공짜고, Байшны ч өнгөгөө. 12과실도 다 공짜고. Тэр сар болгон ургадаг 12 жимсэн бүгд өнгөгөө 다 гээстэй. 공짜라며. Бүгд өнгөгөө гээстэй. 상 없어도 돼. Тиймээс надад шагнал байхгүйсэн ч бод. 그렇게 생각할 거예요. Гэж бодчих магадгүй. 근데요, Гэхдээ 천국 가면요, деважинд очивол 진짜 후회할 거예요. жинхнээс харамсан. 이럴 줄 알았으면 내가 진짜 정신 차리고 똑바로 살 걸. 응? Инхийг мэдсэн бол би өөрийн ухаантай зөв амьдрдаг байж. 진짜 후회할 겁니다, 여러분. Жинхнээсээ харамсах болно. 또 하나 여러분들에게 말씀드리고 싶은 게 있어요. За дахиад 뭐 нэг 같은 교훈이긴 한데요. хүсэж байгаа зүйл нь адилхан сургам. 말씀을 듣고 아는데 머물지 말고 Үгийг сонсоод мэдж байгаараа битгий зогсоорой. 순종하고 Дуулууртай хандаж 하나님의 능력을 경험하는 자리까지 나가야 된다. Бурхны хүч чадлыг мэдрэх тэр байр суурь хүртэл очих хэрэгтэй. 시편 Дуулал 48장 48 3절부터 3-аас 8절 8 байна. 643 дахь удаас 3절부터 8절 읽겠습니다. 3-аас 8-ыг уншия. Ордуудад нь бурхан хүчит цайж гэж танигджээ. Үзэг тун хаа цуглаж хамтдаа явж өнгөрөв. Тэд түүнийг үзээд алмаарчээ.
Тэд түгшээд бушуухан зогтов. Тэнд тэд айдас чичрэлд төрж буй эмэгтэй шиг өвдөлтөд автжээ. Дорны салхиар та Таршишийн усан онгоцнуудыг сөөрүүлжээ. Төг төмдийн эзний хот, Бурхныхаа хотод бид сонссон зүйлээ харжээ. Бурхан энэ хотыг мөнхөд байгуулна. 제가 지난번에 말씀드렸죠. 번호에다가 그냥 의미 없이 동그라미 치지 말라고요. Өнгөрсөудаа хэлсэн шүү дээ. Утга учиргүй дугаарыг тэмдэглэх биш. 중요한 말씀에다가 동그라미 표시를 해보세요. Яг чухал үгийг нь тэмдэглээрэй. 3절에 3 дээр 하나님이 Бурхан 알리셨다. танигджээ. 거기다 한번 표시해 보세요. Үүнийг тэмдэглээрэй. 하나님이 알리셨다. Бурхан танигджээ. 그리고 8절에 8 дээр 들은 대로 сонссон зүйлээ. 들은 대로 сонссон. 그 다음에 дараа нь 보았다. харжээ. 자 보세요. Хардаа. 하나님 뭐 하셨어요? Бурхан юу хийсэн бэ? 알려주셨어요. Таньж мэдүүлсэн. 성도는 뭐 해야 돼요? Итгэгч юу хийх ёстой вэ? 듣고 Сонсоод 듣는 데서 멈추지 말고 сонсоод зогсох бус 어디까지 나가야 돼요? хаашаа явах хэрэгтэй вэ? 보는 데까지 나가야 돼요. Харах хүртлээр очих хэрэгтэй. 경험하는 데까지 나가야 되는. Туршиж мэдрэх хүртлээр очих хэрэгтэй. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 많은 성도들이 하나님이 그랬구나 끝나요. Олон итгэгч Бурханд тэгсэн юм байна штэ гэж дуустав. 말씀에 그렇게 돼 있네. Үгэн дээр тэгж гарч байгаа юм байна. 그래서 어쩌다고? Тэгээд яана гэж. 어디까지 나가야 돼요? Хаашаа хүртэл очих хэрэгтэй вэ? 어디까지 나가야 돼요? Аль хүртэл очих хэрэгтэй вэ? 보는 데까지 나가야 돼요. Харах хүртэл очих хэрэгтэй. 그죠? Тийм үстэй. 성경에는요. Библиэд 하나님이 우리에게 원하시는 것이 있고 더 원하시는 것이 있어요. Бурхны биднээс хүсэж байгаа зүйл, илүү их хүсэж байгаа зүйл гардаг. 다윗이 솔로몬에게 유언을 남길 때요. Давид Соломонд гэрээслэлээ үлдээхдээ 이렇게 얘기를 해요. ингэж хэлдэг. 역대상 1-р шашнаар 22장 22. 역대상 22장 1-р шашнаар 22, 11절부터 11-ээс 13절 13. 역대상 22장 11절부터 13절 읽어봅시다. 1-р шашнаар 22-ийн 11-ээс 13-ыг уншия. Миний хүү энэ нь чамд биелж түүний айлцсан ёсоор чи өөрийн бурхан эзний өргөөг барих цагт эзэн чамтай хамт байх болтугай. Эзэн чамд хэрсүү ухаан ба оюун бэлгийг өгч чамаар Израилийг захируулах болтугай. Гагцхүү чи эзэн бурхныхаа хуулийг сахиарай. Израилийн талаар Мосед эзний тушаасан зарлаг шүүлтүүдийг дагахыг анхаарах аваас энэ нь чамд биелэх болно. Тууштай бөгөөд зоригтой бай. бүү шантар. 자, 여기 보면요. За эндээс харвал 다윗이 솔로몬에게 말을 했잖아요. Давид Соломонд хэлж байна. 여기에 Энд 다윗이 원하는 것이 나오고 더 원하는 것이 나와요. Давидын хүсэж байгаа зүйл, илүү хүсэж байгаа зүйл нь гарч байгаа. 물어봅시다. Асууя. 다윗이 솔로몬에게 원했던 건 뭐고 더 원했던 건 뭐예요? Давид Соломоноос хүссэн зүйл нь, илүү ихээр хүссэн зүйл нь юу вэ? 11절에 11 дээр 내 아들아 Хүү минь, 여호와께서 너와 함께 하시기를 원한다. эзэн чамтай хамт байхыг хүсэж байна. 그래서 Тиймээс 네가 성전을 잘 건축하길 원한다. чамайг эзний ариун өргөөг сайн бариасаа гэж хүсэж байна. 그렇게 돼 있죠? Тэгж байгаа сте. 그런데요. Гэхдээ 12절에는 더 알아요. 원한 게 나와요. илүү их хүсэж байгаа зүйл нь гарч байгаа. 뭡니까? Юу вэ? 하나님께서 너에게 지혜와 총명을 주사 Бурхан чамд хэрсүү ухаан оюун бэлгийг өгсөн. 이스라엘 잘 다스리고 Израилийг сайн захирч 네가 чи 하나님의 말씀을 잘 지키기를 더 원한다. Бурханы үгийг сайн сахиасаа гэж гагцхүү хүсэж байна. 그죠? Тэгж байгааз. 하나님께서 여러분에게 원하시는 것 똑같아요. Бурханы та бүхнээс хүсэж байгаа зүйл нь адил. 하나님께서 여러분에게 원하시는 것이 있고 Бурханы та бүхнээс хүсэж байгаа зүйл 더 байна. 원하는 게 있어요. Мөн илүү их хүсэж байгаа зүйл байгаа. 그게 뭘까요? Тэр нь юу вэ? 평소에 Энгийн үеүдэд. 하나님을 경외하고 Энгийн үеүдэд Бурханаас имэж. 하나님과 동행하며 하나님 말씀 순종하는 생활하기를 더 원하셔요. Бурхантай хамт олгоод Бурханыг дуулууртай хандах амьдраасаа гэж илүү их хүсэж байгаа. 뭐 한번 뭐 학예수행 갔다 오고 Нэг удаа зуны нэгсэн семинарт явж ирээ. 공사 한번 하고 Нэг үйлчлээд 그거 더 원하시는 게 아니고요. үүнийг илүү ихээр хүсэж байгаа юм биш. 아이고 학예수행에 100번을 갔다 오면 뭐해? За зуны нэгсэн семинар 100 удаа явлаа гэд юу хийх? 갔다 와서 힘 빠지고 Явж ирээл хүчин бүгд 다 сулраа. 놀러 가고 Ийш тийшээ зугаалгаар яваад 뭐 100번을 갔다 오면 무슨 유익이 있어요 이게? 100 удаа явсан чинь ямар нэмэр байх вэ? 나 솔직히 안 갔으면 좋겠어요. Миний хувьд үнэндээ явахгүй байгаасаа гэж үзэж байна. 이런 식으로 할 거면 학예수행 안 했으면 좋겠어 Үгүй 나는. ийм байдалтай байх юм бол зуны нэгсэн семинар хийхгүй юу сайн? 유해 목사님이 말씀 들으면 안 되는데 그죠?
юу хэвэн бас тэр энэ үгийг сонсож болохгүй шүү дээ. 자, 편집 좀 해줘요. За ямар ч тач энийг 방송 сайн 실수. засаарай. техник өрөөнөөс 이런 식으로 할 거면 뭐 하러 하냐고. ингэж байгаа бол яах гэж явах юм бэ? 화교사님 갔다 와서 놀러 가고 뭐 하고 뭐 다 마음이 식어질 대로 식어져 가지고. Зуны нэгдсэн семинарт явчаал, ийш тийшээ яваал, зугаалал, сэтгэл нь хөрхийн дээдээр 아니, хүрч. 하나님 이런 학교 수양회를 우리에게 원하시겠어요? Бурхан биднээс ийм зуны нэгдсэн семинарыг хүсэх үү? 안 원하셔요. Хүсэхгүй. 하나님이 우리에게 정말 원하시는 게 뭘까요? Бурханы биднээс үнэхээр хүсэж байгаа зүйл юу вэ? 진짜 하나님 경외하는 거. Жинхнээсээ Бурханаас эмээх. 정말 하나님 가까이 하고 하나님 말씀 순종하는 삶을 살아가는 거. Үнэхээр Бурханд ойр байгаад Бурханы үгэнд дуулууртай хандах амьдралыг Бурхан илүү ихээр хүсэж байгаа. 그거 진짜 원하시는 거예요. Түүнийг үнэхээр их хүсэж байгаа. 하나님도 솔로몬에게 똑같은 말씀했어요. Бурхан ч гэсэн Соломонд адилхан үгийг хэлсэн. 열왕기상 6장 1-р хаад 6, 11절 12절. 11, 12. 381-р хуудас 11절 12절 읽겠습니다. 11, 12-ыг уншъя. Эзний үг Соломонд ирж чиний байрч байгаа энэ өргөөний тухайд хэрв чи миний тогтоолууд дотор алхаж, миний зарилгыг дагаж, миний тушаал бүрээр явж түүн дотор амьдрвал чиний эцэг Давидэд хэлсэн үгээ би чамайг гүйцэлдүүлэх болно. 하나님이 뭐라고 말씀하시는 거예요, 솔로몬에게? Соломонд юу гэж хэлж байна? 야, 네가 성전 잘 건축하니까 내가 복 줄게 그랬습니까? Хөөе чи ариун өргөөг сайн барьсан учраас би чамайг өрөө гэсэн үү? 에? 무슨 말씀하고 있는 거예요, 지금? Одоо юу гэж хэлж байна? 내가 이제 이 전을 건축하는 것도 중요하지만 Чи энэ ариун өргөөг барих нь чухал ч гэсэн 더 하나님 원하시는 건 뭐예요? Бурхны Соломоноос илүү ихээр хүсэж байгаа зүйл юу вэ? 네가 나의 명령을 지켜 행하는 거 더 원한다고 Чи 말씀하시는 миний 거예요. зарилыг дагаж, миний тушаал бүрээр явахыг илүү ихээр хүсэж байна. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 하나님께서 우리에게 원하시는 게 뭔지를 알아야 돼요. Бурхны биднээс хүсдэг зүйл юу вэ гэдгийг 그리고 그걸 힘써 행해야 돼요. Тэгээ түүнийг хичээнгүйлэн үйлдэх хэрэгтэй. 지금 드릴 말씀 많은데 이번에 끝나려고 했는데 자 보세요. За хараарай. 하여튼 이번에 끝날게요. За ямар ч энэ удаагаар энэ сэдвээ дуусгая. 우리 지난 그 생활 집회 때 이스라엘 땅을 통한 교훈이라는 제목으로 생활 집회 한 적이 있는데요. Өмнө нь амьдралын семинараар Израилийн газар нутгаас авах сургамж гэсэн сэдвэр үгээс хэлчихсэн шүү дээ. 그때 Тэр үед 이제 이 갈릴리 호수와 이 사해 바다를 통해서 교훈을 좀 말씀드린 게 있어요. 그죠? Галил нуур сүнсэн тэнгисээр дамжуулан сургамжийг хэлсэн шүү дээ. 이스라엘 땅에 두 개의 호수가 있어요. Израильд хоёр нуур байдаг. 갈릴리 호수와 Галил нуур, 사해 바다. сүнсэн тэнгис. 갈릴리 호수는 해수면보다 212m가 낮아요. За Галил нуур нь болохоор далайн түвснээс 210 м. 212 212 м намд ор. 사해 바다는 Сүнсэн тэнгис нь 해수면보다 400m가 더 낮아요. далайн түвснээс 400 м намд ор. 이 갈릴리 호수와 사해 바다를 연결하는 강이 무슨 강이라 그랬죠? Энэ Галил нуур сүнсэн тэнгисийг холбож байгаа гол нь ямар гол гэсэн бэ? 요단강. Йордан гол. 그죠? Тийм биз дээ. 이 세상이 Энэ дэлхий 요단강이에요. Йордан гол. 우리는 지금 Бид 요단강에 있어요. одоо Йордан голд. 갈릴리 호수는 Галил нуур 천국의 그림자, Диважин сүйдэрж байгаа. 사해 바다는 Сүнсэн тэнгис нь 지옥의 그림자. тамыг сүйдэрж байгаа. 이 세상 모든 사람들은 Энэ дэлхийн бүх хүн 요단강에 살고 있어요. Йордан голд амьдарч. 올라가면 Өгсөж очвол 살고 амьдрын. 내려가면 Уруудвал 죽어요. үхэн. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 물은 항상 어디로 흘러요? Ус ямагт хаанаас хаашаа урцдаг вэ? 위에서. 위에서 아래가 어디에 그러면? Дээрээс доошоо. 위에서 아래가 어디야 지금? Дээрээс доошоо гэж хаана вэ? 어디가 위고 어디가 아래예요? Хаанхан дээр, хаанхан доор вэ? 아 진짜 위가 위고 아래가 누가 몰라요? 어디가 위고 어디가 아래냐고. За хаанхан дээр, хаанхан доор вэ? 갈릴리 호수가 위고 Галил нуур нь дээр, 그죠? тэ? 사해 바다가 아래잖아. Сүнсэн тэнгис нь доор байгаа зү. 아 진짜로. 그럼 물은 어디서 어디로 흘러요? Тэгвэл ус хаанаас хаашаа урсах вэ? 세상 풍속은 항상 어디로 흘러요? ертөнцийн энэ ёс заншил ямагт хаанаас хаашаа урсдаг вэ? 위에서 아래로. Дээрээс доошоо. 저 지옥으로 계속 흘러가요 물은. Там руу ингээл урсаж явж байгаа. 그죠? Тийм биз? 사람들을 계속 지옥으로 밀어내려고 계속
흘러내려가고 있어요. Хүмүүсийг там руу чирхийн тулд дээрээс байнга урсгал татаж урсаж байна. 우리가 구원받기 전에는요, Бид аврагдахаас өмнө 세상 풍속을 따라 살았어요. ертөнцийн ёс заншлыг дагдаг байсан. 지옥 가고 있었다고. Там руу явж байсан. 회개하고 복음 믿을 때에 Харин гэмшээд сайн мэдээнд итгэх. 우리는 천국을 약속받았어요. Бид диваажинг амлалт болгон авсан. 자, 그럼 우리 이제 어떻게 살아야 되죠? Тэгвэл одоо бид яаж амьдрах ёстой вэ? 흘러내리는 물의 방향과 반대쪽으로 올라가야죠, 그죠? Усны урсгалын эсрэг өксөх хэрэгтэй штэ. 맞죠? Тийм биз? 그게 신앙생활이에요. Тэр нь итгэлийн амьдрал. 우리 육신은요, Бидний энэ махбод 욕심 부려요. шундаг, 자기만 생각해요. өөрийгөө л боддог, 교만해요. бардам, 그죠? тэ? 죄를 즐겨요. Гэм нүглээр зугаацдаг. 이게 세상 흐름이요. Энэ ертөнцийн урсгал. 신앙생활은 뭐예요? Харин итгэлийн амьдрал. 그걸 거슬러 가는 거예요. Түүнийг нь сөрөх. 내 욕심이 있지만 Миний шунал байгаа махбод байгаач 베푸는 거예요. түүнийгээ дүүргэж үзүүлэх. 나만 사랑하는 게 아니고요. Зөвхөн өөрийгөө хайрлах. 형제매를 사랑하는 거예요. Ахан дүүсээ хайрлах. 움켜잡는 게 아니고 Бүгднгийн залгиж 나눠주는 авах юм биш. 거야. Бусадтай хуваалцах. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 제가 몽골에 와서 그런 얘기 많이 들었어요. Би Монголд ирээд ийм зүйлийг олон сонсчихсан. 자기가 양을 지키면 키우면 За, өөрөө хонин сүргээ өсгөж 2, тэжээвэл 3년 후면은 2배가 된다. 2-3 жилийн дотор гэхэд 2 дахин өсдөгөө 근데 гэсэн. 친척한테 맡기면 그죠? Гэтэ хамаатандаа 다른 даатал 사람한테 맡기면 өөр хүнд 2, 3년 후에는 다 없어진다. 2-3 жилийн дотор бүгд үгүй болдог. 그죠? Тийм биз дээ. 여기 보면요. 자기 차 진짜 막 열심히 닦아 사람들. Хүмүүс өөрийнхөө машиныг бүр маш сайн бүр зүлгэж арчдаг. 진짜 열심히 닦아 그냥 막. Маш сайн зүлгэж. 반짝반짝하게. Бүр нөгөө нэг гэлэлцэж гэлтхнахаар. 남의 차는요. Харин бусдын машиныг, 교회 차는요. чуулганы машиныг 안 닦아요. угааж арчдаг. 닦기는커녕 막 갖다가 그냥 대충 막 쓰고 갖다 거기다 뭐 쓰레기도 갖다 집어넣어놓고 막 엉망진창이야. Арчхан гэхээс илүү одоо тэн дээр хог бүх юмуд аваалал хайчихсан байж. 세상 사람은 그렇게 살 수 있어요. За, ертөнцийн хүмүүс ингэж амьдарч. 세상 사람이니까. ертөнцийн хүн учраас. 근데 그리스도인이 그렇게 살면 됩니까? Харин Христэд итгэж тэгж амьдарч болох уу? 그리스도인 맞아요? Тэгвэл Христэд итгэж мөн үү? 그리스도인 아니에요. Христэд итгэж биш ээ. 내 거는 중요한데 교회 거는 막 써도 돼. Миний зүйл чухал. Гэхдээ чуулганы зүйлийг дураараа хэрэгж. 교회 사랑하는 거 맞아요? Энэ чуулгана хайрлаж байгаа нь мөн үү? 주님 사랑하는 거 맞아요? Эзнийг хайрлаж байгаа нь мөн үү? 아니지. Биш ээ. 거짓말하는 거죠. Худал ярьж байна гэсэн. 그죠? Тийм биз? 내 거보다 교회 걸 더 귀하게 생각해야지. Өөрийнхөөсөө илүү чуулганыг эрхэм нандинах 내 хэрэгтэй. 거보다 주님 걸 더 아껴야지. Өөрийнхөө зүйлээс илүү эзний зүйлийг гамнах хэрэгтэй. 어떤 사람은 교회 와가지고요 그냥 자기 육신의 유익만 얻을 생각만 갖고 있어. Зарим хүмүүс чуулган дээр ирээд өөрийнхөө махбодтой ашигтай зүйлийг л олж авахыг 그 боддог. 그리스도인 맞아요? Тэгвэл Христэд итгэж хүн мөн 그 үү? 세상 사람인 거예요. ертөнцийн хүн байна. 그리스도인은 그렇게 안 살아요. Христэд итгэж тэгж амьдрдаггүй. 근데 우리는 그렇게 사는 모습이 너무나 많이 보여요. Гэтэл бидний тэгж амьдрч байгаа дүрх маш олонтой харагддаг. 세상 사람하고 다르게 도대체 뭐냐고. Тэгвэл энэ ертөнцийн хүмүүсээс ялгагдах зүйл юу вэ? 뭘 가지고 세상 사람들에게 나는 그리스도인이고 당신들과 다르고 천국을 소망하고 살아가고 있다고. Юугаараа би Христэд итгэж хүн та бүхнээс ялгаатай дэважинг найдаад амьдрч чинь гэж хэлэх 도대체 вэ? 뭘 가지고 보여줄 거예요? Юугаараа түүнийг харуулах вэ? 입 가지고요? Амаараа юу? 우리 삶이 전도의 도구 아니에요? Бидний амьдрал сайн мэдээ тарах хэрэгсэл биш үү? 내 삶이 전도의 도구 아닙니까? Миний амьдрал сайн мэдээ тарах хэрэгсэл биш үү? 뭐 갖고 전도할 거예요? Юугаар сайн мэдээ тарах гэж байна? 말씀에 순종하는 삶, Үгэнд дуулууртай ханддаг амьдрал. 하나님을 경외하는 삶, Бурхнаас эмээдэг амьдрал. 세상에서 구별된 삶, ертөнцөөс тусгаарлагдсан амьдрал. 그것 가지고 우리가 전도하는 거예요. Түүгээр бид сайн мэдээг тараа. 형제자매를 사랑하고, Ахан дүүсээ хайрлж. 그죠? Тийм биз дээ? 왜 하나님께서 성도 안에 죄성 남겨두는지 아십니까? Яагаад бурхан итгэгчийн дотор гэм чанарыг үлдээснийг мэдэх үү? 죄지라고 남겨두신 건 아닐 거예요, 그죠? Гэм хий гэж үлдээгээгүй байж таарна штэ. 왜 남겨두셨죠? Тэгвэл яагаад үлдээсэн бэ? 여러분 안에 죄성 있어요, 없어요? Та бүхний дотор гэм чанар байгаа юу байхгүй юу? 왜 남겨두셨죠? Үүнийг яагаад үлдээсэн бэ? 죄 좀 조금 더 짓다가 오라고요? Жохон баг гэм хийж байгаад иргэж юу? 왜 남겨두셨어요? Яагаад үлдээсэн бэ? 회개하라. 어? 회개하라. 회개하라고? Гэмш?
싸우라고. 싸우라고? 맞죠? зөв шүү дээ. 싸워서 이기라고. Тэмцээд ял гэж. 사사기 Шүүгчд 3장입니다. 3 байна. 1절부터 1-р бүлгээс 4-절. 1-ээс 4 байна. 사사기 3장 1절부터 4절 Шүүгчд 3-ын 1-ээс 4 байна. 읽어봅시다. 266 дугаар удас уншия. Канаанд болсон дайн тулаан бүхнийг мэдэхгүй Израильд байгаа тэд бүгдийг шалган сорих гэж эзний үлдээсэн үндэснүүд энэ билээ. Энэ нь тэднийг огт мэдэхгүй. Израилийн гүгүүдийн тэр үеийнхэнд тулалдахыг зааж мэдүүлэхийн тулд билээ. Эдгээр нь Филистийн 5 ноён, бүх Канаанчууд, Сидончууд, Баал Хермоны уулаас Лебо Хамат хүртэлх Ливаны ууланд нутаглаж байсан хивичүүд юм. Эцэг өвгөт нь Мосеогоор дамжуулан тушаасан эзний тушаалуудыг Израильчууд сонсон дагах эсхийг мэдхийн тулд тэр хүмүүсээр Израилийг шалган сорьсон юм. 분명히 여호수아를 따라 가나안 땅에 들어간 이스라엘 백성들은 짧은 시간 안에 가나안 땅을 정복했어요. Гарцаагүй Йошуаг дагаад Канаан нутагт орсон Израильчууд богино хугацаанд Канаан нутгийг эзэлсэн. 그죠? Тийм биз? 그건 뭘 설명하느냐? Энэ нь юуг тайлбарлаж байгаа вэ? 예수님이 단번에 우리의 모든 죄를 십자가에서 대속해 주신 것을 뜻하는 거예요. Есүс нэг мөсөн загадмын дээр бидний бүхэл хэмийг зойсныг хэлж байна. 그런데 гэхдээ 이 말씀에 보면 Энэ үгэн дээр 하나님께서 가나안 땅 안에 일부의 소수의 가나안 족속을 남겨두셨다고 되어 Бурхан 있어요. Канаан нутагт цөөн дооны хідэн Канаанчуудыг үлдээсэн. 왜 남겨두셨습니까? Яагаад үлдээсэн бэ? 졸지 마시고 Битгий үүргэлээд бай. 졸지 마시고 Битгий үүргэл. 좀 깨워줘요. 졸지 마시고 Сэрэгээрээ 왜 남겨두셨죠? яагаад үлдээсэн бэ? 여기 나오잖아요. Шиамааги байсан. 시험한다는 게 무슨 뜻이에요? Шалгана гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 하나님이 자기 백성을 시험한다는 게 무슨 뜻이에요? Бурхан өөрийн ард түмнээ шалгаж сорно гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 순종하나 안 하나 보신다 이거예요. Дуулууртын андчин үү үгүй юу гэдгийг харна гэсэн үг. 아나 모르나를 보시는 게 아니고 Мэдчин үү мэдгүй байна уу гэдгийг харна гэсэн үг биш. 순종하냐 안 하냐를 보신다는 거예요. Дуулууртын андчин үү хандахгүй байна уу гэдгийг харна. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 하나님께서 왜 성도의 마음속에 죄성 남겨두셨을까요? Бурхан яагаад итгэгчийн сэтгэл гэм чанарыг 왜 үлдээсэн 우리 бэ? 시험하려고요? Яагаад тэгэхээр биднийг сорихын тулд. 뭘 보시기 원하는 거예요? Тэгвэл сориод юуг харахыг хүсэж байна? 순종하기 원하시는 거예요. Дуулууртын хандахыг хүсэж байна. 순종하는 모습 보기 원하신다는 거예요. Дуулууртын хандж байгаа дүр төрхийг харахыг хүсэж байна. 우리는 예수님 피로 영원한 죄를 용서받고 천국 들어갈 은혜를 얻었어요. Бид Есүсийн цусаар бүхэд гэмээ уушлуулаад деваач руу орох тэр эрхийг авчихсан. 하지만 하나님 우리 안에 죄성을 남겨두셔서 Гэвч Бурхан бидний дотор гэм чанарыг үлдээгээд 정말 하나님을 경외하고 순종하는 삶을 살아가는지를 하나님 보시기 원하는 거예요. үнэхээр Бурханаас эмээгээд Бурханы үгэнд дуулууртын хандаж амьдрч ийн үгүй юу гэдгийг харж сорихын тулд. 그것이 Тэр нь 하나님께서 우리 안에 죄성을 남겨두신 목적이에요. Бурхан бидний дотор гэм чанарыг үлдээсэн зорилго. 어떻게 해야 됩니까? Яах ёстой вэ? 가나안 족속하고 이스라엘 백성들이 사이좋게 지내야 됩니까? Канаанчуудтай Израильчууд эв найртай амьдрах 우리 хэрэгтэй юу? 싸우지 말고 사이좋게 지내야 됩니까? Хоорондоо тулалдахгүй эв найртай амьдрах хэрэгтэй юу? 우리 죄성하고 육신하고 사이좋게 지내야 됩니까? Махбод гэм чанартайгаа эв найртай амьдрах хэрэгтэй юу? 싸워야죠. Тэмцэх хэрэгтэй. 싸워서 굴복시켜야죠. Тэмцээд түүнийгээ сүхрүүлэх хэрэгтэй. 안 그래요? Тийм биш үү? 게으름과 싸우고 Залхууралтайгаа тэмцэх. 교만한 마음과 싸우고 Бардам сэтгэлтэйгээ тэмцэх. 좁은 마음과 싸우고 Давчуу сэтгэлтэйгээ тэмцэх. 시기심과 싸우고 Атаа чөтөөтэйгээ 질투와 тэмцэх. 싸우고 Атаархалтайгаа тэмцэж. 예? 싸워서 이겨내야 되는 거예요. Тэмцээд ялах хэрэгтэй. 디모데전서 6장 1-р Тимот 6 11절 12절 11 12. Мянга 347 дугаар удас 디모데전서 6장 11절 12절 읽겠습니다. 1-р Тимот 6-гийн 11 12-ыг уншия. Харин Бурхны хүн чи энэ бүгдээс зүгт зөвхт байдал, сүсэглэл, итгэл, хайр, төвчээр ба дүлгөөн занг мушиг, итгэлийн сайн тэмцлэр тэмц, мөн хамиг зуур. Чи үүнд дуудагдсан бөгөөд олон гэрчийн өмнө сайн гэрчлэл үзүүлсэн. 너 하나님의 사람아. Бурхны хүнээ. 여러분 하나님의 사람이 됐습니까? Та бүхэн Бурхны хүн болсон уу? 하나님의 사람이 되는 것은 구원받을 때 단번에 되는 거예요. Бурхны хүн болно гэдэг чинь аврагдах үе тэр дөрөв болдог зүйл. 그죠? Тийм биз? 너 하나님의 사람아. Бурхны хүн чи 뭐라고 말씀하고 있어요? юу гэж хэлж байна? 이것들을 피하고. Энэ бүгдээс зуг. 이것들이 뭘까요? Энэ бүгд нь юу хэлж байгаа вэ? 죄,
гим, 시기 질투, атаачдуу, 교만, бардамнал, 세상에 더러운 것들 ертөнцийн бохир заваан зүйлс. 그런 것들 피하고 Эдгээр зүйлсээс зүгтаад 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 조추라. зөвхт байдал сүсэлдэд итгэл, хайр, төвчээр, дүлгөөн занг мушиг. 그리고 Тэгээд 믿음의 선한 싸움을 싸우라. итгэлийн сайн тэмцлэр тэмц. 영생을 취하라. Мөнх амнаас зуур. 여러분, 영광은 누구한테 주어지는 거죠? Хүмүүсийн алдар хинд өгөгддөг бай. 이긴 사람에게만 주어지는 거예요. Ялсан хүнд л өгөгдөн. 진 사람은 Ялагдсан хүн 영광이 없어요. алдар байхгүй. 믿음의 선한 싸움을 싸우라. Итгэлийн сайн тэмцлэр тэмц. 싸우라는 얘기는 단순히 그냥 싸워봐라 한번 이게 아니에요. Тэмц гэдэг чинь нэг тэмцээд үзээ гэсэн үг биш. 싸워서 Тэмцээд 결국은 үр дүнд нь 이겨라. ял. 그래서 하나님이 주시고자 하는 영원한 것을 영광을 얻으라 말하는 거예요. Тэгээд бурхны өгөхийг хүсэж байгаа тэр мөнх алдрыг олж аваа гэсэн. үг. 제가 여러분에게 자주 말씀드리죠. Би та бүхэнд байнга хэлж байгаа. 신앙생활은 Итгэлийн амьдрал бол 싸움이라고요. тэмцэл. 신앙생활은 취미생활이 아니에요. Итгэлийн амьдрал бол хобби биш. 신앙생활은 싸움이에요. Итгэлийн амьдрал бол тэмцэл. 이겨야 돼 우리는. Бид ялах ёстой. 이 싸움에서 우린 이겨야 돼. Энэ тэмцэлд ялах 왜? ёстой. Яагаад? 하나님이 이길 원하시고 Бурхан ялаасаа гэж 이길 хүсэж байгаа. 능력도 주셨으니까. Ялах хүчин ч өгсөн. 이길 마음을 갖고 싸우면 이기게 돼 있어요. Ялыг гэсэн сэтгэлээр тэмцэх юм бол ялна. 지는 이유는 Ялагддаг 싸울 шалтгаан нь 마음이 없기 때문에 그래. тулалдыг тэмцэе гэсэн сэтгэл байхгүй учраас. 여러분이 신앙생활 못하는 이유는 Та бүхэн итгэлээр амьдрч чадахгүй байгаа 하나님 шалтгаан нь 책임이 아니에요. Бурхны хариуцлага. 여러분 자신의 책임인 거예요. Та бүхний хариуцлага. 여러분이 순종하지 못하는 이유는 Та бүхэн дуулууртай хандаж чадахгүй байгаа 하나님이 шалтгаан. 잘못이 아니에요. Бурхны буруу биш. 여러분이 Та 잘못이거든요. бүхний буруу. 제가 오늘 소리를 좀 많이 지르죠. За би өнөөдөр их чанга хашгирч штэ. 답답해서 그래요. Давчцаа тэгж байна. 진짜로 답답해서 그래요. Жинкнээсээ давчдаа тэгж байна. 강대상에 내려가서 소리 지르는 것보다 위에 있을 때 소리 지르고 내려가서 안 지르는 게 낫잖아요. 그죠? За энэ доор буугаад хашгирсныг бол энэ дээр одоо байгаад хашгирсан дээр штэ тийм ээ. 예? 내려가서도 소리 지르면 좀 안 좋을 것 같아요. 그죠? Ингээ доошо буучаад хашгираад байвал таагүй штэ тийм. 있을 때 소리 좀 지르고 내려갈게요. 예? Энд байхдаа хашгирч хагаад бууя. 여러분, 우리가 순종하지 못하는 이유는요. Хүмүүсээ би дуулууртай хандаж чадахгүй байгаа шалтгаан 누구 잘못이라고요? хиний буруу гэнэ үү? 내 잘못이야, 내 잘못. 하나님 잘못이 아니요. Бурхны буруу биш. 베드로후서 1장 2-р Петр 1 3절. 3-р ишлэл. 1381 дэх удас 읽어봅시다. уншия. Алдар ба давуу чанараараа биднийг дуудсан түүний тухай жинхэнэ мэдлэгээр дамжуулан түүний бурхан хүч нь бидний ам ба итгэл сүсэгт хамаатай бүхнийг бидэнд сойрхжээ. 생명과 경건에 속한 모든 것을 주실 거래요? 아니면 주셨대요? Ам ба итгэл сүсэгт хамаатай бүхнийг бидэнд сойрхжээ гэж байна уу? Сойрхон гэж байна уу? 주셨다. 이미 주셨어요. Хэдийн өгчихсэн. 구원과 신앙생활에 필요한 모든 은혜를 이미 주셨다고요. Аврал ба итгэлийн амьдрал хэрэгтэй бүх нэгүслийг хэдийн өгчихсэн. 그럼 신앙생활을 잘하고 못하고 하는 것은 누구 책임인 거예요? Тэгвэл итгэлээр сайн амьдрах уу, муу амьдрах уу гэдг нь хэний хариуцлага вэ? 우리 각자 자기 책임인 거예요. Хүн бүрийн хариуцлага. 하나님 원망하지 마세요. Тэгэхээр бурханд битгий гомдлоорой. 왜 나에게 가난을 주십니까? Яагаад надад ядуу зүдүү байдал? 왜 나에게 병을 주십니까? Яагаад надад өвчин? 왜 나에게 고난을 주십니까? Яагаад надад зовлон өгсөн бэ? 왜요? Яагаад? 순종하는지 안 하는지 그 상황 속에서 순종하는지 안 하는지 보시는 거예요. Тэр нөхцөл байдалтай дуулууртай хандж ийн үгүй юу гэдгийг харахын тулд. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 우리 신앙은 성장해야 돼요. Бидний итгэл өсөх ёстой. 아니 저는 홉두교의 식구들이 신앙이 성장했으면 좋겠어요. Манай ховч болгоны анхан дүүсийн итгэл өсөөсэй гэж би хүсэж байна. 정말 그걸 기도하고 있어요. Үүнхээр үүний төлөө хүсэж залбирч байгаа. 시편 Дуулал 18편 18. 요것만 이제 말씀드리고 마칠게요. За үүнийг хэлээд дуусгая. 619 дэх удас 시편 18편. дуулал 18. 이 시편 18편은 다윗의 승전가라고도 기록이 되어 있어요. За дуулал 18 дугаар бүлэг нь Давидын ялалтын талархал гэж байна. 하나님께서 다윗을
구원해 주시고 또 인도하시고 성장시키는 과정이 잘 나타나 있거든요. Бурхан Давидыг авраад удирдаад өсгөж байгаа үйл явц сайн гарч байгаа. 그 과정은 구원받은 성도를 우리를 구원해 주시고 인도하시고 성장시키는 과정과 똑같아요. Энэ үйл явц нь Бурхан биднийг авраад удирдаад өсгөж байгаа үйл явцтай адилхан. 번호를 한번 매겨 보세요. За дугаарлаарай. 16절. 16 дугаар ишлэл. 16절에 번호 매기라는 얘기 아니에요. 이제 일단 읽어 봅시다. За эхний ээлжинд уншия. 16-г уншия. Тэрээр дээрээс мутраас унган намайг авч их уснаас татан гаргав. 많은 물에서 나를 건져내셨도다. Их уснаас татан гаргав. 아까 제가 말했죠. Түрүүн би хэлсэн. 이 세상은 Энэ дэлхий 요단강이라고. Йордан гол. 그죠? Тийм биз? 자꾸 갈릴리 호수에서 사해 쪽으로 물이 흘러내려가고 있어요. Байн Галилуураас Сүнсэн тэнгис рүү ус тутгаад явж байгаа. 따라가면 결국은 사해로 가서 죽어요. Урсгалаад авах юм бол Сүнсэн тэнгис очиод үхэн. 많은 물에서 건져냈다. 구원해줬다는 걸 Их 말하는 거죠. уснаас татан гаргалаа буюу аварсан гэдгийг хэлж байна. 거기다가 동그라미 쳐보세요. За түүнийг дугуулаарай. 많은 물에서 나를 건져내셨다. Намайг их уснаас татан гаргав. 그게 1번이에요. Энэ бол 1. 두 번째가 뭡니까? Хоёр дахь нь юу вэ? 19절. 19 уншия. Тэр намайг таасан учраас намайг уудам газарт авчран аварсан билээ. 나를 또 어디로 인도하셨다? Намайг хаашаа авчирсан гэдэг. 넓은 곳. Уудам газар. 넓은 곳이 어디예요? уудам газар гэж хаана вэ? 주 안이 넓은 곳이에요. Эзэн дотор бол уудам. 그죠? Тийм биз? 하나님은 우주보다 크신 분이잖아요. Бурхан сансар өгтөргөөс агуу нэгэн. 하나님 안은 엄청나게 넓은 곳입니다. Тэгэхээр Бурханы дотор гэдэг чинь асар өргөн уудам зүйл. 거기 넓은 곳에다 동그라미 두 번째 쳐보세요. За уудам газар гэдгийг 2 гэд тэмдэглээрэй. 하나님은 구원받은 성도를 어디로 인도하십니까? Бурхан аврагдсан итгэгчдийг хаашаа удирдах авчирдаг вэ? 그리스도 안으로 인도하십니다. 그리스도 그리스도 안으로. 그걸 교제라고 말하죠. Түүнийг нөхөрлөл гэдэг. 교회와 교제, 그죠? Чуулган нөхөрлөл. 그 다음에 또 어디로 인도하십니까? Дараа нь хаашаа удирдах вэ? 33절 33. 읽겠습니다. Уншия. Хөлийг минь тэрээр гөрөөсний хэмэт болгон өөрийг минь тэрээр өндөрлөг газарт аюулгүй суулгадаг. 이제 어디로 인도하셔요? Одоо хаашаа удирддаг вэ? 높은 곳이요. өндөрлөг газар. 세 번째 동그라미 쳐보세요. За 3 гэдэг дугуулаарай. 자, 그런데요. Гэхдээ 높은 곳으로 올라가려면은 өндөр газар руу өгсөй гэвэл 쉬워요, 어려워요? амарх нь хэцүү юу? 어려워요. хэцүү. 높은 곳으로 오려면은 희생과 수고가 필요한 거예요. өндөр газар руу өгсөй гэвэл золиослол хөдөлмөр хэрэгтэй. 여러분이 신앙이 성장하려면은 Та бүхний итгэл өсөй 교회 гэвэл 안에 있다고 그냥 신앙 저절로 성장하는 게 아니에요. чуулган дотор байх юм бол аяанда итгэл суг гээл өсчихгүй. 배운 말씀을 붙잡고 Сурсан үнээсээ зуураад 싸우고 тэмцэж 그죠? тэ 순종하고 дуулууртаа хандаж 고난과 핍박도 이겨내고 зовлон сорилтыг ялж 그래야지만 우리 신앙이 성장하는 거예요. тэгжиж бидний итгэл өснө. 신앙이 성장하지 않고 어린아이의 신앙에 머물러 있는 성도들이 너무 많아요. Итгэл нь өсөхгүй балчир хүүхдийн итгэл дээрээ зогсчихсон байгаа итгэгч нар дэндүү олон байна. 여러분 작년보다 여러분 신앙이 성장했습니까? Та бүхний итгэл өнгөрсөн жилийг бодвол өснө үү? 무엇이 성장했습니까? Юугаар өссөн бэ? 구원받은 지 10년, 10년 넘으신 분도 있죠, 여기. Аврагдаад энд 10 жил болсон хүн байгаа шүү дээ. 10년 전보다 뭐가 성장했습니까? 10 жилийн өмнөхөөс юу нь өссөн? 성장은커녕 오히려 더 퇴보가 있지 않아요? Өсөлт биш харин ухрал биш үү? 높은 곳으로 가려면 Өндөр газар руу өгсөй гэвэл 수고해야 되는 거예요. хөдөлмөрлөх ёстой. 또 하나가 뭐죠? Дахиад нэг нь юу вэ? 36절 36. 읽겠습니다. Уншия. Та алхааг минь өргөсгдөг. Тиймээс хөл минь халтарсангүй. 내 걸음을 넓게 하셨다. Алхааг минь өргөсгсөн. 자, 보세요. Хардаа. 어른의 걸음의 넓이와 아이의 걸음의 넓이 중에 어떤 게 더 넓어요? За том хүний алхам, балчир хүүхдийн алхамны аль нь том бэ? 어른의 넓이가 거리가 더 넓잖아요. Том 그죠? хүний алхам нь илүү өргөн шүү дээ. 맞죠? Тийм биз? 자, 우리가 구원받고 Бид аврагдаад 믿음이 어릴 때는요. итгэл балчир байх үед 주님을 따라가긴 따라가는데 эзнийг дагах хувь дагдаг, 멀리서 따라가. бүр холоос дагаж идэг. 왜? Яагаад? 주님은 걸음이 넓고 Эзний алхам өргөн, 우리는 걸음이 좁으니까. бидний алхам жижиг учраас. 그런데 걸음이 넓어지면 어떻게 돼요? Гэтэ алхам нь өргөн болвол яах вэ? 주님을 Эзнийг 가까이 따르게 돼요. ойроос дагаж чадна. 그러겠죠. Тийм биз дээ? 에? 이게 네 번째예요. Энэ дөрөвдөг нь. 우리는 높은 곳으로 올라갈 뿐만 아니라 Бид өндөр газар руу өксөө зогсохгүй. 주님을 가까이 따르려고 노력해야 돼요. Эзнийг ойроос дагахын төлөө хичээх ёстой. 여러분이 하나님을 가까이 하지 않으려고 않기 때문에 하나님 여러분 가까이 안 하는 거예요. Та бурханд ойртыг хичээхгүй байгаа учраас л бурхан та бүхэнд ойртохгүй байна. 예수님 하나님 말씀했잖아요. 나를 가까이 하는 자는 나를 가까이 한다고. Бурхан хэлсэн шүү дээ. Надад ойрчигч би ч ойр байна. 그죠?
Тийм биз? 나를 찾는 자에게 나를 나타내 주겠다고 했거든요. Намайг хайж байгаа хүнд би өөрийгөө илчилээ гэж хэлсэн. 여러분이 하나님 멀리 하고 있기 때문에 하나님도 여러분 멀리 하는 거예요. Та бурхнаас хол байгаа учраас л бурхан та бүхнээс хол байна. 그리고요. Тэгээд 또 하나가 뭐예요? дахиад нэг нь юу вэ? 39절에 39 уншия. Тулалхад минь та намайг хүч чадлаар бүсэлж намайг эсэргүүцэн босогчдыг миний доор хүсэр унгав. 능력으로 내게 띠띠우시고 전쟁케 하려고 내게 능력으로 띠띠우셨다. Тулалхад минь та намайг хүч чадлаар бүсэлж. 다섯 번째입니다. Тав дахь нь байна. 주님은 가까이 따를 뿐만 아니라 이제 Эзнийг ойроос дагаа зогсохгүй одоо 적극적으로 신앙의 싸움에 싸워서 내 주변에 있는 여러분들을 구원하는 일을 하는 거예요. итгэлийн тэмцлэр итгэвтэй тэмцээд эргэн тойронд байгаа сүнснүүдийг аврах. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 우리는 신앙의 싸움을 싸우려고 이 땅에 있는 거예요. Бид итгэлийн тэмцлэр тэмцэхийн тулд энэ газарт амьдарч байна. 100주년 된 솜에 놀러 다니려고 여기 있는 거 아니에요. Сумын 100 жилийн ой тэмдэглэхээр энд байгаа юм биш ээ. 죄 짓고 살라고 두신 것도 아니에요. Гэм нүгэл үйлдэж амьдр гэж энэ газар тавьсан юм биш 믿음의 ээ. 싸움을 싸우라고 우리를 구원해 주신 거예요. Итгэлийн тэмцлэр тэмцгэж биднийг аварч өгсөн. 아시겠죠? Ойлгосноо? 아까 제가 말씀드렸죠. Сая би хэлсэн. 세리와는 빈들에서 하나님 말씀 받았다. Баптист Иохан цөөлд бурхны үгийг авсан. 그 빈들이 뭐라고요? Тэр цөөл нь юу вэ? 우리의 가정, Бидний гэр бүл, 여러분의 학교, сургууль, 여러분의 직장. та бүхний ажил төрөл. 거기가 빈들이에요. Тэр бол хээр тал цөөл байна. 우리는 거기서 하나님의 말씀을 묵상하고 Би тэнд бурхны үгийг тунгаан бодож, 하나님 주신 훈련을 잘 받고 бурхны өгч байгаа дасгалжуултыг сайн авч, 주님 말씀에 순종하며 삶을 살아가는 거예요. эзний үгэнд дуулууртай хандаад амьдрах. 그게 신앙생활이에요. Тэр бол итгэлийн амьдрал. 전 우리 호프교회 식구들이 Би манай чуулганы, хов чуулганы ахын дүүс маань 그렇게 신앙생활 했으면 좋겠어요. тэгэж итгэлээр амьдрасаа гэж хүсэж байна. 간증하라 그러면은 Гэрчлэл яриараа гэвэл 간증할 게 없는 성도들이 많죠. гэрчлэх зүйлгүй итгэгчид олон байдаг. 왜요? Яагаад? 순종한 게 없거든. Дуулууртай хандсан зүйл 하나님을 байхгүй. 경험한 게 없거든. Бурхныг туршиж мэдрээгүй. 간증거리가 없어요. Тиймээс гэрчлэх зүйл алга. 간증하라 그러면 그냥 뭐 이거 깨달았어요. 뭐 Гэрчлэл ярих юм бол нэг ийм зүйл ухаарлаа. 자기 삶에 나오는 게 자기 삶을 통해서 깨닫는 말씀 하나도 없어. Өөрийнх нь амьдралаар дамжуулан ухаарч ойлгосон нэг ч байдаггүй. 그건 신앙생활이 올바른 신앙생활이 아니에요. Тэр бол зөв итгэлийн амьдрал биш. 아시겠습니까? Ойлгосноо? 제가 처음 여기 홉대 왔을 때요. Би анх ховдод ирэхэд 그래도 지금은 좀 낮았어. тэглээч тэрийг бодвол арай 말씀 듣고 дээрсэн. 뭐 전혀 말씀하고 상관없는 얘기만 잔뜩 했는데 Өмнө нь бол үхтэй огт хамааралгүй зүйл ярьдаг байсан. 지금은 그래도 식구들이 들은 말씀 가지고 간증하더라고요. Одоо ч гэсэн одоо ахын дүүс маань сонссон үгээрээ дамжуулан гэрчлээ. 하지만 저는 Гэвч миний хувьд 여러분들이 거기서 한 단계 더 나갔으면 좋겠어요. та бүхнийг тэндээсээ нэг шат өгсөж ахаасаа гэж хүсэж байна. 들은 말씀 가지고 간증하지 말고 Сонссон үгээрээ л гэрчлэл ярьдаг биш. 순종한 말씀, 경험한 말씀 가지고 간증하세요. Дуулууртай хандсан туршиж мэдэрсэн үгээрээ гэрчлээ яриараа. 그게 진짜 Тэр 신앙생활이고 бол жинхэнэ итгэлийн амьдрал. 하나님과 동행하는 삶이고 Бурхантай хамт алгаж байгаа амьдрал. 하나님 기뻐하시는 삶이에요. Бурхны таалдаг амьдрал. 아시겠습니까? Ойлгосноо? 기도하고 마치겠습니다. Залбираа дуусгая. 우리를 구원해 주신 하나님 감사합니다. Биднийг аварч өгсөн бурхан минь талархлаа. 주님 단쇼실 역사의 마지막 시대 우리가 살고 있습니다. Эзэн таны дахин ирэх түүхийн төгсгөлийн үед бид амьдарч 우리 байна. 성도들에게 더욱더 힘과 용기와 은혜를 허락해 주옵소서. Манай итгэж анхан дүүсэд хүч, эр зориг нэгүслээд өргөж 우리가 өгөө. 하나님 말씀을 들을 때는 마음에 찔림도 받고 기쁨도 받고 위로도 얻지만 Бид хүн бурхны үгийг сонсохдоо сэтгэл маань хатагддаг, тайтгардаг, баяр хөөргийг авдаг ч гэсэн 그 말씀을 순종하고자 살아갈 때에는 또한 어려움도 있고 비박도 있습니다. тэр хүн дуулууртай хандан амьдрах үед хавчлага зовлон байдаг үлээ. 하나님의 더 큰 은혜를 주셔서 Бурхан та агуу хүч чадал нэгүслээ өгөө. 우리가 말씀을 듣고 아는데 머무르지 않고 Бид хүн үгийг сонсоод мэдж байгаагаар зогсох бус. 하나님의 능력과 은혜와 도우심을 경험하는 삶으로 나아갈 수 있도록 도와주옵소서. Бурхны нэгүслэл тусламжийг ирж олж авдаг тэр амьдрал руу очиж чадхаар туслаарай. 우리 성도들 깨어 있는 신앙생활 할 수 있게 도와주시고 Манай итгэгчид маань сэргэг итгэлээр амьдрч чадхаар туслана. 학교와 직장과 가정에서 Сургууль, ажил төрөл, гэр бүлдээ 우리의 삶으로 순종하는 모습으로 하나님을 증거하는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. өөрийн амьдралаараа дуулууртай хандан Бурхан таныг гэрчлээд амьдрч чадхаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송하겠습니다. За магтан дуудуулъя.